ሕያው ዘየመውት ተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሙት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ሙታን አመሳለ ስእለት ዐርገ በስብሐት ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታን ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜሰ ወዘልፈነ ወለዓለመ አሜን ወአሜን ይኩን ቅዱስ ሥላሴ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልተ ዋሕያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወረድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ባዕሉ ተቓሊኻ ንስኻ ብዘየቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ዋ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመምር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ዋስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ወረድካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሰ ጠረ መዝገብ ጥበብ ርዳ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ንጹሃን መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን ትቕበለ ወልደ ዋህድና ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ኣብቃና ዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኸ ኦነ ብዝረብሉ ንጹሃ ቦፃፅን ቁንቁንን ዘይበላሸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምልኻ ትብል መላእኽቲ ክመስግኑ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረን ዝነበረ ዘይጠፋ ሓላዊ ናብራን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጥልመት ታሪካዊ ፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃኻልና ካብ መዓሙ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃኻና ካብ ሞት ኣድንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ወኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ወረድካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና እዚ ሳልሳ ጊዜ ከአብና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ሮ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቶም ጽኦም ሓስም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸግመ መግበይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሕው ነቶም ኣብ ጽሩም ማእሰር ዘለኹ ከምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኪን ዘኺን ዝናዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ ትንዘርቀ ንስኻ ኢኻ
وقويتا نبياتنا ورياتنا بقولن زمسكن خان أخان ودسنا مسكن كللنا أما دريوت من تغن أربع خامينا فقر كنا قبرنا بتزاد كم من ملالس قبرنا قويتا نقولنا عشنا عبيتن ما حضرنا حزب نقاسنا مقاسين بمرات كحلو وقويتا أملخنا أمبرخ من كسنات كايمو قدما عالم مسكانا أبن ولدن منفس قدسين يقبع لمن كل ساعة نولد ولدن زي ودع انزل عالم لا عالم ولا تولد زيها العالم عالم آمين فقع زغزيابير يهالو مثل كلك مثل منفسك لأملاك هلنا لبك نسخنا لهن إتاب زيابير وابرهاني نخل سخون حالي زلو نخل نفسون زحلو كابت انت جمير نبر برهان علم زفترين ابي وزمره زي حلف حق وزب كم عن كبس على ما زوجنا زي ركبران كصقخنا نتوم باخنا أمن كما صرت فتح بأمن نتكلل كنا كل ساعة كعبارة زي رعب ساعتهم زنبر نتعب بمفرام بمنعتنا تلمنا نفس زيتنا كما حساب كل زمن يتكلم عنا خازمر مركي لما نايو زي اللي نافريته قادي برنا بزي مترا طارق انت وغلنا سمعنا زي مرمر بران قسرا والسماياتي نايتهم حضرهم زنبر لي كان ملاكت مسكانا مالي السماعي وقويتان لمنا كلنا سمعنا ناخنا مسكنا ناخنا ودسنا ناخنا بارخنا لنا باخد ما كنت صنب بنا زي قرص قالها بنا وقويتان احنا بارت كانت مسكانا نوفلنا حزب خانا اخا يمسكن له ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስማና ነዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጸማት መንጽብ ሕማም ተታሕዝምዕ ወይ ንጸማማት በውስኾን ካዮም
نمازل أفون سلمات كاسقة برهان زفتر زي عرب صحي زي تف مبراتي كل سعبل لقدسان وزبرت صحي بمد فتاون كل سلمات عالم زفتر أيو سابنا مدحان توليد كان نقول تجلس كان نفس ملس كان سخاخة نقول دما ببزل يقدم كحلقان ملاز زفتر كان أبو كل جس عالم زفتر كان سخاخة كابتن توبن عمران كابا ابن أبز عالم تلاغة زلاوية زي برسن زي مرمرني زي الرأمن فسن الزبسر كان نسخة مسكونيها سمكاون مسنكري أقويتام أنت زي احنا بارت كان ود سكالونا تياك سالسا ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናት ካብ ነታብካና ብውኻ ማእሰርቲ መትክን ስዕር ገበርካና ካብ ሰብ ምራሕቲ ኮን ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኹሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክነግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈታ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና እማኸልና ሁንካ ድማ ዓረካና ኦጎይታ ነቶም ዝልሙናኻ ስምዓዮም ኦጎይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰሳብ ጊዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላይና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምትላት ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና وزلال مانك سمعن ما بلت تصنعنا زختامات كأتقبل بحتى أنظره سمرت كانسه نعيا شعل بنو تفات ملس أبيت ما أسرتن زلوا أدهن وقويتنا أملخنا برغم سنات كايمو نخلنا تأقعخنا اسم لك اجزئو أملاكنا መንግሥት ብሩክ አሜን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ይሃሎ ምስለከ مثل منفسك كتو الأملاك رتو نفسنا نزغون كان زي تلوتنا أخانا مسرت باتن عقاب البابنا نعيل بنانا زبرا خلنا سلمات حلنا نرحكا بنات كايم روز خلل كان نسغاغا نتنتفاع توفي نتسمت قلو دهات عن كايب زي تفك عدس كايو بتزاز كار ما ستتات تفا نتتفر لخيب متو دخان تبج خيو وقويتام انت زنحنا برد كان مسكنا كالونا نسيبهاك سكالنا اللي كان ملاك تبزي وقرم مسكان ماليت كل ساعة مسكون خايخة وقويتا زاقا سيبا كدتم ماليتهم كل ساعة مسكون خانا كرم مسكان أيو قدم ساقات نبرناتك قالناتك مخرناتك توبناتك مسحان زلاك أيخة عليهم كي تفتر مساقال لوزغون هو تفارس منهم نحم سقات تقرسك الكوارو تاديات حرازة وصعنا ودخان فوركان كويتانا يسكر ساسيو سلازة كويتان حنا بارت كان ود سكالونا لو يدسك كويتانا كما مغلبنا نسالسا غزي وداسي نقرب لك لنا نفس تعتذرن يچنو منفش زي بله نتام تصدق قبل مزردم نتام رغرغات يتوهي تمسغي مدحني نتم ياز حالن غفاز بكللم اركم منان صركان زمسكرلم
ننصحن معدريان بصدق نزصوع وسمعين مبلت كداني زغتا ما زالنا تامرام دغنا امنتم قوي منفسنا بصقان حيلن كتكون تخلى بتكريستيان كون مرازب وقويتا كعرفنا كل ساعنا خلنا ودسنا بو امثال منقسخا بلباتنا نمسلالنا باغام فقر ودخان قويتانا ايسم بو مسكانا صنعات زلكان زل عالم عالم زبتو لك سبحات وإذ العالم سبحات العاب لزا أنكهن أم كبدنو سبحات لو لفوسن أمسنه ما سبحات لمنفس قدوس لزا هوسن أم عاريا لمنفس قدوس آمين يبلو ملائكة السماء بچدانا قالو سلسوا قالو بأماني السمو بماريام ولادت لمننا محر أملاق محرنا يقربها لأملاق ربلنا ساعات لي تبارك لنا قدس እግዚአብሔር أملاقنا ساعات زمعت أرما بارخلنا صمنا صلاتنا مسواتنا عطانا مزمرنا كله تقبلنا تقبل كادما سخط خبرلو نحنا دما قص كان نريلو قبرلنا قدس እግዚአብሔር أملاقنا مع تقرلنا محرتا وردلنا ودسم موداتو انت تصبقي موداتنا تصبقلنا كم محرت كان بر كم برلنا يتخيدنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام هاجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا وجين ورا وجين أقرلنا سلام كهبنا حميمام زلوا فوصلنا حزينام زلوا صنعنا علنا زعرف من قصة ورسلنا تأميام زلوا نسألنا بسقام نفسنا أسرف تحلنا أبصباب شجرة مكرا زلوا دمنا برهوا سجاجرلنا نمسات أكبرتك أيماتك برهان مسكال تسفى مريم ولد جورجيس تودروس سامسون سلامية ولد هايمانات ولد مدن ولد كرسس نفس غلام سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا كم تنهاريات زمهار كيم أب سماعات تنبر ربنا ندبلنا نسوى أكلنا اسمك هاي قدس منقس لغا تنسى فقدك خمتا بسماي كم لما مدريخون نجيرانا لو ما هبلنا احنا نزبدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا لسانا حدقلنا كل غفار احنا نمبرنا فتنيتت ونا منقسن حايلن كبرن زلالم نتكايم آمين أوغزت يا مريم مناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لنا في دنجلخي بسقاخو دنجلخي أدك እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲኺ ረኸርስኸውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን እግዚኦ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ
ወተግባረ እደዌ ለይኩን ብርሃኑ ብርሃኑ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክነ ላዕል አምላክነ ላዕል ላዕል ስብሐት ለአብ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕል እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ኮንን በጽድቅ ኮንን በጽድቅ ነዳያነ ነዳያነ ሕዝበከ ሕዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ደቂቀ ምስኪናን
ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ኮንነ በጽድቅ ነዳያነ ሕዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛቴ ዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ዛቴ ሃሌሉያ ዛቴ ዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ كم بحديش كل نزح እግዚአብሔር رب ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንለምናለና
شبحات ليت سلز حلونا نمسكنا لنا كاب سلماتنا برهان كاب طفاتنا بيوت كاب دنقرنا نفصم فلتات صحنا أيو ملو معال ترما بكل سلام انتعنا كحلونا نزفها بحل ملاك تحاصرن لمنا لنا نزخل قبر ورقة سلطان زلو زيابي يبر أملاخنا أيو زل كل قبر بركات سلطان بتو زي أبيه ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሰሉና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ይስሐቅ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ከሓድገልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ እምሉ መዓልቲ ድማ بكل سلام بدحانن كمن نوع الجبرنا أو نقول تحز قوي تار الروح مرام الأكاس لنا كم بيت فقرا هرب لنا كم بزمرات كارما وسانا دمسس كوانا نحرك كهاب صجها وصنفلينا يتكبر من تيتي قبل لنا تسمي عبيسم كالك هرب لنا نيتحدقنا أو كل مخانا أو كل مكرساس ودخان مقص كن ركبابنا مشون مسمون فز كل سم مسكانا صنعتم بوزل كلام كل سعان زل علم علم أمين نتفسح واستأرفت ونسجد ونقنايه لوتو ونبكي قدم እግዚአብሔር ዘውእቱ ፈጠረነ ስብሐት
መንፈስ ቅዱስ ንስግድ ወንግነይ ሎቱ ወንብኪ ቅድመ እግዚአብሔር ዘውእቱ ፈጠረነ። ስምካ ዘይመውት ያው ዘይድቅስ ስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽን ኢኻ ንስምካ መስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርከ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ እንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሰና እንደገና ኣብ ኩሉ ክፋልና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ብሕሊናኺ ድንግል ስጋኺ ወድንግሊኻ ደእግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺኻ ብረኸርስኹ ብሩህ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስሬትን ህይወትን ኩሉ ምንጻም እዮም ዝመፁ ሰቡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል። ኣበሳኦም ሕደገሎምን ኣብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይተጠምት ንስሖም ተቐበል። ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕ። እወ ጐይትና ኣምላኽናን ትረንበራይ ትረአን ኢኻ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ኣብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናክብር ሰንበቶ በጽድቅ ወኢንህድግ ስርዓቶ ለዘውእቱ ባህቲቱ ሃሌሉያ ጻድቅ ውእቱ ጽድቀ ይኩነን በመንግሥቱ ሃሌሉያ ይገብር ነጋ እንተ ጽብሃት የሃበነ ምህረቶ ወንሕነኒ ርቱዓን አኩቶ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ አምላክ
አምላክነሰ አምላከ አድህኖ ይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ ሃሌሉያ አምላክነሰ አምላከ አድህኖ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ናክብር ሰንበቶ በጽድቅ ወይንህደግ ስርዓቶ ለዘውእቱ ባህቲቱ ሃሌሉያ ጻድቅ ውእቱ ጽድቀ ይኩነን በመንግሥቱ ይገብር ነግሃ እንተ ጽብሃት የሃበነ ምህረቶ ወንሕነኒ ርቱዓን አኩቶ ለእግዚአብሔር አምላክነሰ አምላከ አድህኖ ይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ሃሌ ሃሌሉያ ናክብር ሰንበቶ በጽድቅ ናክብር ሰንበቶ በጽድቅ ወኢንህድግ ስርዓቶ ወይንህደግ ስርዓቶ ናክብር ሰንበቶ በጽድቅ ወይንህደግ ስርዓቶ ለዘውእቱ ባቲቱ ሃሌሉ እስመ ጻድቅ ውእቱ ጽድቀ ይኩነን በመንግሥቱ ሃሌሉያ ይገብር ነግሃ እንተ ጸብሃት የሃበነ
አቁጥኦ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ አምላክነሰ አምላክ አድኅኖ ይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይስአኖ ጽድቅ ቃሉ ወይሙን ነገሩ ስማ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙነ ጉሩክሙ ያዌው ቁራም ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ወአርባዕን ታልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያዊነ ምድራውያን ፈጽመ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ እምረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። እምቅድመ ተአምሪት ነበቦ ይስመ ዝመዘ ልቦና ስም ባይዘንኩም አንብሩ በልብኩም እምበያበ ክብራ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘወብራይጽ ማርያም ማርያም ብሂል መርለ ምግሠ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ለኩሉ ዓለም በእንተ አምላክ ወእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ወይቴ በላ አዳም ለፍስታን በረቁመት ወፅ እግዝእትነ ወመሃቅሄወም ከርሰ ብእሲቱ ሚከርታ ዘይጸውሮ ለእግዝእትነ ማርያም ሰበተ ህዝበ ኩሉ አይ እንዘ ሰሚዕቶ አይ ድብዘ ከላክ ምረቶ አይና ዘክላለቶ አብጽሖቶ ወባሕቲኒ ዝተነገረኩ መጠነ ተክለ እግዝእትነ ማርያም ተነገረት ማዳም እስከ አብርሃም ወአብርሃም እስከ ሙሴ ወእምሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳል አሰርዓቱ ስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አብሃ ወእም ቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስመ አብሃ እያጨሙ ስመ ላሊታ እና ለመኑ ተውቦቶ ደንግልና እሙልደ ሰብእ ለመላእክቲ ተክሉ ደንግልና ስመ አበው ሰውቶት ወወረዱ ምድረ በወዘ ቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፋ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃሎን ነቢል ለሰብእ ለኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳተ ወአልቦ ዘይገብር ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአብም ቁሎን አንስልሃ ለእግዝእትነ ማርያም ለአምላክ ወኩን መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸወተ ለአምላክ ወንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልናሃ እግዝእትነ ማርያም ንግሥት እግዝእትነ ማርያም ስብክት ወአብራት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብርዋ ውልደ ቤተ ክርስቲያን ትመይጅ ቤዛኩም ለኃጥአን ወዋቢተ ጸጋ ለዘይትላከ ሰናይ መልእክተ ተአመንዋ በክልብክሙ እንዘ ኢትናፍቁ እስመ ኢድምራይትኩም ቅድመ ስእላ ስግዱ ወይቤሉ ኩሎ መላእክተ ሰማይ ሰግለች 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 ወድሰች እግዝእትየ ማርያም በከመ ወድሳች የዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ንግሥት ተሰጎምነች እግዚአብሔር ቀውሎ ጻምነች ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወጻምነች ነላዊሄር ዘበአማን ዘሐሰሰ ለበግ ግዱህ ሰውረኮ ጽረዲ በመትከፍቱ
تفسي أجزتي مريم دنجل تبيش تبت كما أشر حيوان مامم تجرفا أجزاء سدين تفسي أجزتي دنجل مريم مدرك قدسن تبص عايش زابير زي سيان دي بدأ بنا برو أو ستيش تفسي مريم زاسرة منجي زابير كارز عرب قدساني تفسي أجزتي مريم دنجل زسم ربيتي زابير ولد منجي كارز أن سجلتم سووا منفس قدس تفسي أجزتي مريم مو أنت لزاوري أنا تفسي أجزتي مريم زولو شلا مانيل زاك أبا ما يتملاك إن بلم سلام درلتو سلام ليشك نون توليش أملاك إن زيت نسات مترة تمايت أنيش سلام ليشك تمرم توليش نقصن زيت راون زيت ولد أنك تمايت ملاك سميش ما مت بلدة تمر هينك كل سلام ليشك تمرم سمرة كوش ما كوش جابير مثلك صلي وسألنا مرة أقول لك يسوع كريستوس كما إسرائيل لنا تاوين تأمرها لك زيتنا كدسن قلبك ليه مريم ولا يتأملاك صلوتها وبركتها ومرة فكر والدا يحلو مثل كل نزب كريستيان سماعيان وأنبابيان لا علم علم أمين وهلو تهاتي بيسيت ما يم تقدس وبركتوتها وتهدر بأحدو هاجر محجورتها تاي جبس زي السمي قبط وتسمي أمي يوحنس مفكريتا نجد كما أبراهام مفكريتا مسوات كما إيوه مفكريتا مهرات كما تبيت وتفكرهم لكلهم أنا قد بفكروا ويوهات بأمتنا هيلا وباتيها إيمانات سنو كما سبعي تبقى اللي نقودها بإيرساليم مكان مقابره لجيني يسوس كريستوس وسوى كون بعدو لات موعد بس هلا عليها بيسيك أسيسي تبقى وزي سميك ألمنت الزهدور لا عليه سجاي جابيهر وبعو سبيتا ونتصارت سجاي جابيهر ذا عليه هو أفكرته فاد وسألت أبيه كما ينبر مثلها اسك أم يحور يرسلم مقابر يسوس كريستوس وهذا جت سمان مقابر ولا ديتدنجل وهذا منكوسات قدسان وهو يبلا ويت الساحة اللي يتبل باك ما تكبر لعليها بكما بيسيت ما بلاد سرابتها زان قدرته لإلياس والنبي وآن برته لإلى تسلاس بيتا ونبرت انزت تطلعكو بأبي صاحك ولو أتساك أسيزي سميك ألمنت أسئينة أرى أهدو أمسب أرق أجاز اسجيت قلب وقصو كما يرأي هو سات علم بكما سرعة منكوسات بكما يبيع نبي ميتان لعينتي كما يرأي كنتو وبايتو جزي بس صحابي هو بيسي كما يتبارك مني هو يريء قصون السيطة اسكا سب عقبت الله اللو بمصر زبو مهي منوت أبي يافكر ومفاد فاد لسبايت بيا ليس ورد كام فنوت وهارورت هاي وقرر لليت رهاب وتسمى بأنت نقدة يرسالين وسوى نبره هابيها إياس رأس صلته بكل ساعات بكمل مات ويأتصو أنك أتسلاس ويتقه كل لذي تبه ملآ ويتسابي ستك أو متقام هيدرو كما تسمع صلته وأمدر في السامية صلته من فك الليت يا نب بمصابة أمرها لإجزتنا قدسن قلق لي مريم ولا يتأمناك وجزي وطن عن بوتة أمرها تري إتبئسيت بألتا بيت بأسيتا بريتا زت بر امسهاي انزت بو أسا أنكت تسلاس زبيت زهلو ستو منكوس وسوات بو يبر تسلاس امهايلة برهان فدفاد زت نيصرو إتبئسيت ويمسلا كما تسلاس وإيه وسوات نيصزنت تأمرة تتفسا بزها وبجزي فسم أتو منكوس آن بوتة تأمرها لإجزتنا مريم بكليه ولا يتأملاك يسور أتو برهان وسوات نيصرت زنت أفدفدت أفقرته وتلقته بتتناو بايتو إن أجرت زنت وإلى منه إسكبتها صوم قدوس وبجزية نقدة يرسلم سوف قد يهور وتبلون سأني مثلك وأستد على وتسنك وكله زيت فك اللفنات كما تور مثل هو سوى صوم وزنت سوى هجر هازون وبأنت أفقرته مشيها وبأنت رقبة مقبار السنة إذا تقبر لكل لله أهدو مكارو يهدقوها ويروانا قروه لليك هجر وأي ميراث أنت زين وتمل سبع هجر كله زرية متبعوي جزية ينبب تأمري حالك زتنا مريم ولا يتأمنا كتب لهم أنسى وحبكو شدان الإجابير
ولولادة دنجل كما يتفلت زنتو قسيس اسكالة متي وأما وزي كلا أن حوير هذا يرساليم تاسودية أجزتنا هذا فكر ولدا بألا تدين أبي وسمو زنتنا قرت فسوباتي وهذا جوا تهر وانا قالت ومسلو وتمنى كوس وبس هذا يرساليم مقابر جينا يسوع كرساس وتباركت قالوا قتا ومكرانيو عدي وأمجت سمعني مقابر هذا دنجل وكلهم كلهم مكانات قدسات وتتمقت بما يردانوس درزه عرفت بألة أهود عم سامنت ألة تنساه قدس لمن هدينا يسوع كرساس وتقبرتها بدبرة كان حجر أملاك وفتسمه وأتمنى كواس نقدرتها بيرسالم هورا قدام أبا مكارس ونبرها بدبر إلياس بوزها أمتات وبدعجم نقدرتها بيرسالم عرف بهي وتقبرها بدبرة كان وسمك أبرل وسمك أبرالي إتبسي تريتو أو هاوية في القرآن نصرو زكما يسيني دهاريتو لكلو زي فكر مسواته ومرته وزي فكر على إجزتنا مريم ولا يتأملاك وينبي بتأمراتها وزكما يتكبر بمكان كل زكما زبيسي ولا أما يتأمنوا بزنا علم تعقبهم وبدهاريني علم تسأل بأنتي هم إجزتنا قدسن قلت لي مريم ولا يتأملاك ويهلو مثلها اسمه صيان زبا أمانها قلو نقص أبي زعف كرا وهدر وستتا كما يدم فترته تنبل نهاي حلو مسلم العالم علم أمين بركاتي على ذاتي زيتنا قدست مريم ولادي تمدهانين هللويا 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 يا هلو ليلة كلنا هللويا مريم علنا بتامرتي وهاي لورزتنا مرسا بمواليك تستورا بلي موال حسان او مريم تسفالك بسان بيزي صلوت وإطان وبجزي نسو قربان لنا زوتنا نيست زمكان ولادي تاملاك مريم بين زاقرب كليتي اتتأمو لنا داي بسي زركبهم من دابيه كفتت إساياس سات لك مريم القم لايك زاريا سات لك مريم القصاد كان زقدا سات لك مريم القردة لزنا سات لك مريم سبات دلو لتامرك يوم وبتامرك تفسى كل عالم بملعا مدر بسفحة كبدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلات دينا قدس رنجل مريم كم تم كن معجينا ود خزم مالد كلام مالد لنا كم تم زلمان كلام لمن لنا كم تم صاق زخون كي من عنا دم صاق خننا نفسات أقبرتك وإماتك برهان مسكال تصفى مريم ولا جورجيس تيودروس سامسون سلومية ولا تهيمانوت ولا تمدهن ولا تكرسس نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا صمنا بارخلنا قدسلنا نهوريات كم تقبل كلمنا عنا ما تقبل لنا أب سمايات نبر ربنا سمكاي قدس من الصلاة فاركا خمتا أب سمايكم المدريكم نعليت انجرنا لما حبنا نحنا نزودنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نفسنا عندنا كم كفادنا نمبر فتنا يتونا من قسنا حيلا كبر نزل علمنا تكايم أمين أوزبت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاف سلام تا سلام لك الله بحلنا في سجا خون دنقلي قاد إيجابير تقول كويتا سلام لك نسقي كوان السبرختي خيف ركرس فمرهم تسل جابير مساقي أغسط الدسولكي حتياتنا عصر يلنا نفتور بيس كرسس من تانا محرت لمن لنا أمين هيلك ونادنا ميكائيل ردنا تسألوتك تميزنا رجوع يوانا ويمستنا من جنته زهدوا لأدام أبونا
ተአምሪሁ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ማዕርኢረ ዜማ ጥዑም አፈ ኦርያም ዘይሰርር እምጽንፍ እስከ አጽናፈ ዓለም ኃይለ ጸሎቱ ያድህልነ እምሲኦል አስራም በዚየኒ ወበዘይመጽእ ዓለም ወያንግፎ እምአፈ ተኩላ ርጉም ወእመስገርተ ሰይጣን ህሱም ለፍቁሩ ገብረ እግዚአብሔር ለዓለመ ዓለም ተብህለ ከመሃሎ አሐዱ ብእሲ ክርስቲያናዊ ዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወይትአመን በጸሎቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ውስተ ዴስተ ቆጵሮስ ወሀለየ በልቡ ከመ ይህንጽ ቤተ ክርስቲያን በስሙ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ክቡር ወሃነጸ ቤተ ክርስቲያን ዘቲቀድም ጥቀ ወሰበ ተፈጸመ ሃኒጸ አሰርገዋ በኩሉ ሰርጉ ሰናይ ወእምዝ ለአከ ሀበ ኤጲስቆጶስ ወካህናት ከመ ያምጽኡ ለቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወገብረ በዓለ አብየ ውእቱ ለመቅደሃ ቤተ ክርስቲያን ወተጋብኡ ካህናት ወዲያቆናት ወኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ወመሃይምናን አመ ዕለተ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወቦኡ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወቆሙ ወሰቢሃ መጠወ መወጠነ ኤጲስቆጶስ ጸሎተ ቅዳሴ ከመ ስርዓት በሕግ ወበዘይደል ወሃሎ አሐዱ ብእሲ አይሁዳዊ በይእተ ሀገር ዘቦቱ ጋኔን ወኩሉ አባለ ሥጋሁ ዘለምጽ ወይጻእ ወይሐቂ ስነኒሁ ወይደዊ ብዙሃ ወይጽአር በሕማም እኩይ ወእምብዝሃ ደዊሁ የብሰ ኩሉ ሥጋሁ ከመ እብን ወሰበሰማ ከመ በጽሐ ዕለተ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ታንሥአ ምስካቡ ወወለጠ አልባሲሁ ወለብሰ ልብሰ ክርስቲያን ወተመሰለ ከማሆሙ ለክርስቲያን ወቦአ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ወቆመ ምስለ ሕዝብ ወሰበ ፈጸመ ኤጲስቆጶስ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ነዝሃ ማየ ቅዳሴ ጹርየ ውስተ ቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ወኩሉ አረፋቲሃ ወውእቱ ድውይ አይሁዳዊ ነስአ ውእቱ ማየ ቅዳሴ ወረቀየ ዲበ ርእሱ ወሐጸበ ኩሎ ሥጋሁ በአሚን ጽኑዕ ወበልብ ጥቡዕ ወተቀብአ እምቀብአ ዘይት ዘቀንዲል ዘይሃቱ ቅድመ ስእሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወይቤ እግዚእየ ሊቀ መላእክት ሀበነ ጤና እምዝንቱ ደውየ እጹብ ወፈውሰኒ ፍጡነ ወአሂወኒ እምለምጽ እኩይ ወለእመ አህየውከኒ እምለምጽ ወእምዝንቱ ደውየ እጹብ አነ እሁብሁ ለቤተ ክርስቲያንከ እስራ ዲናረ ወርቅ ጹርየ ዘአልቦ ተምያን ወእከውን ክርስቲያናውየ ወእጠመቅ በስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአምን ተስብእቶ ወተሰጎቶ ለወልደ እጓለ እመሕያው ዘከመ ኮነ ሰብአ ወተወልደ እምዘርአ ዳዊት በእንተ መድኃኒተ አዳም ወሔዋን ወዘርኡ ወአምን ከመዝ በርትዕተ ሃይማኖት ወእትለአክ ለቤተ ክርስቲያንከ በኩሉ መዋዕለ ሕይወትየ ወዘንተ ብሂሎ መጽአ ድቃስ ወነመ በይእቲ ሌሊት ውስተ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወሰበነካ እምነዋሙ ረከበ ኩሎ አባሎ ጥዑየ ወሰቢሃ ሃይወ እምለምጹ ወተፈወሰ እምደዌሁ ወተፈስሐ አብየ ፍስሐ ወአይኮቶ ለእግዚአብሔር ወለቅዱስ ሚካኤል በእንተ ዘረከበ ጤና ወተፈወሰ እምደዌሁ ወውእቱኒ ጋኔን ዘያመነድቦ ቅድመ ወፃእ እምኔሁ ወነጽሐ እምለምጹ ዘትካት ወኢተርፈ በአባሉ ወተፈወሰ እምደዌሁ ወውእቱ አይሁዳዊ ሶበ ሃይወ እምዝንቱ ደውየ እጹብ ወሀበ ብፅዓተ ወበጽአ ለቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እስራ ዲናረ ወርቅ ጹርየ ወንጹሐ ወኢተአሚረ ተንሥአ ፍጡነ ወሖረ ሀበ ኤጲስቆጶስ ወነገሮ ኩሎ ዘገብረ ለቱ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ተአምረ ወመንከረ ወዘከመ ሃይወ እምለምጹ ወእምጋኔን እኩይ ዘነበረ ድቤሁ ወሰአሎ ዘምስለ ሰጊድ ለውእቱ ኤጲስቆጶስ ወይቤሎ ሚዝየሰ አጥምቀኒ ከመ እኩን ክርስቲያናውየ ወደምረኒ ውስተ ማኅበሮሙ ለቅዱሳን ወይቤሎ ኦሆ ወአጥምቆ ሰቢሃ ምስለ ኩሉ ሰብአ ቤቱ ወኩሎሙ አዝማዲሁ ወነበረ ውእቱ ብእሲ በርትዕተ ሃይማኖት እንዘ ይትለአክ ለቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ወኩሉ ዕቅበት ሰናይ ወእንዘ እዜኑ መንክራቲሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘከመ አብርሃ ለቱ እምጽልመት ዘነበረ ቀዲሙ በከመ ይቤ በነቢይ ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ወጽላለተ ሞት ርእየ ብርሃነ አብየ ወለእለኒ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ሰረቀ ለአሌሆሙ ብርሃን አብይ ወከማሁ ለዝንቱኒ አይሁዳዊ ዘነበረ ውስተ ጽልመት
እንዘይሳቅዮ ጋኔነ ጽልመት ወያደውዮ ደዌ ኃጢአት በርሃ ለቱ ብርሃነ ክርስቶስ ማህየዊ ወፈወሶ እምህማሙ ዘትካት ወሜጦ እምዕልወት ሀበ ርትዕተ ሃይማኖት በትንብልናሁ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት መልአከ ሳሂል ወምህረት ዘከሰተ ለቱ አይንተ ልቡ እምኡረት ውስተ አሚነ ሥላሴ ርትዕት ወለነኒ ወልደ ጥምቀት ይትኖለወነ በስእለቱ ወአስተብቆቱ ወያድህነነ ለሰይጣን በማስገርቱ ከመያ ይንጥፋ በከንቱ ወይመግበነ ለለዕለቱ ምስለ ኩሎሙ ሰራዊቱ ኢንርሃቅ እምኔነ ሰይፈ ረድኤቱ ከመ ይጉየዩ ኩሎሙ ሰራዊተ ሰይጣናት ሰብአ እለ ያስሕቱ ሙላአነ እከይ ወትዕግልት ወላድያነ ሐሰት ዘኢቀብል እልየቱ ባህረ ጹብ እመቀቀላይ እምንቱ በጽላለተ ክነፊሁ ይህበአነ ከመ ኢያስጉሩነ እሎንቱ ለሃውጾትነ ይምጻእ ከመ ይክድነነ በመንጠላዕተ ምህረቱ እስመ ሰአልየ ምህረት ውእቱ ምትካት ቂም ዘአልበቱን በትንብልናሁ ይቀበለ ፍቁሩ ወያድህና ኃይለ ጸሎቱ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቀስተ ኪዳንከ ጽኑ ዘይባልህ መከራ መክብቦም አንተ ለትጓሃነ ሰማይ ሃራ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመ እንዚራ ሰደኒ በአክናፊከ ውስተ እዶማዊት ደብተራ ሀበሃለው ኤልያስ ወዝራ ለነ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቶም ቅድሚ ሕጂ መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ካብ ነብሲ ጥፍኣት ካብ ስጋ ጉድኣት ዝሓለኻዮም ንዓና ድማ መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ካብ ነብሲ ጥፍኣት ካብ ስጋ ጉድኣት ሓልወና ጾምና ባርኸልና ቅድሰልና ጾመ ድሕነት ጾም ምሕረት ግበረልና ነብሳታ ኣጉርቲኳ ኢማቲከ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ወልደ ጊዮርጊስ ቴዎድሮስ ሳምሶን ሰሎምየ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ብርሃን ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ህፃናት ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፋልና እምበርና ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እዝእተ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንሽቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ብሳኺ ኦ ፍሰይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም ለዘይጼውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኡ ለጸባኢነ ይጽቦልታሁ ነሲዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልትዮ ቅድሜው መስቀለ ሞቱ ቅድሜው አዘግተ ወይን ጎበሁ ቁርባነ አምልኮ ስጋሁ ያባነ ቤተ መርአሁ ውስተ ደብተራሁ ሀበይት ጋቡ ለምሳ ሰርገዋን ሃራሁ ለጥብሃ ስጋ ከን ሲየሰዮ ለነቃ ደምከ ንረውዮ
ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ዘቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመ ንርአዮ እስትስያሃ ሱራፊ ለስእለተ ነደዮ በሕማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልና ጥዮ ለጥብሐ ሥጋ ከንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዛ ጾቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራት ዓለም ለዮድ ከመ ከልብ ርሂቦ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሂሉ ወምህረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ ወአእማቲሁ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ወልደ ጊዮርጊስ ቴዎድሮስ ሳሙሶን ሰሎሜ ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሃዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶም ወፍሳሆም ለእስራኤል በመንፈስ ቅዱስ ለአሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ምኩራበ ወሰብአ ብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበር ሎቱ ዘበህጉ ተወክፎ ውእትኒ ወአንበሮ ውስተ ህጽኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርእያ አዕይንቲየ አድኅኖተከ ዘአስተዳሎከ ቅድመ ኩሉ ህዝብከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለህዝብከ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይትነበብ ለአሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ህፃን ስዩም ለድቀቶሙ ወለተስእቶሙ ለብዙሃን እምውስተ እስራኤል ወለትእምርት በዘኢትወቀሱ ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኩናይተ ኑፋቄ ከመ ይክስት ህሊና ልቦሙ ለብዙሃን ሳሂሉ ወምህረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ ወአእማቲሁ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ወልደ ጊዮርጊስ ቴዎድሮስ ሳሙሶን ሰሎሜ ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኰንኖ ምስለ ደመ ጎጎ ወአይጋር አማሂፀንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ሰማያት ወምድር ተዋቀሱ በእንቲአየ ተቆሮጥከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ገር በህዳት ብር ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምተሃጉሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለዕሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘኢትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ኢኻ መቐድሰና ንጹሕ ኢኻ መንጽሐና ከምተም ተዓረካዮም ተዓረቐና ከምተም ብዓይን ምሕረትካ ጠመትካዮም ብዓይን ምሕረትካ ጠምተና ነፍሳተ አግብርቲከ አእማቲከ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ወልደ ጊዮርጊስ ቴዎድሮስ ሳምሶን ሰሎሜ ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ክርስቶስ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን አጻናን ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና አበሳና ደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ
آمين. أوغزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاخ سلام له بحليناخي دنجلخي بسقاخون دنجلخي عدك زابير قويتا سراويت سلام لك الله سخيخا بنستبرختي أخي فرما حسن كون برخي أو ملئتا سقاك زابير مساخي أو فسيت دسي بلكي حتياتنا حد قلنا أنا فكر ودخي يس كريسوس من تانا محرت لمن لنا زل علم علم أمين. ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጽም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አባ ባርከን በረከትከ በከመ አብረው ባረኩ አብርሃም ለይስሐቅ ወልዱ እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያርግጽ ላለከ እግዚአብሔር ፍታም መሰረት እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያርግጽ ላለከ እግዚአብሔር ፍታም መሰረት እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያርግጽ ላለከ እግዚአብሔር ፍታም እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው እግዚአብሔር ፍታም መሰረት እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያርግጽ ላለከ እግዚአብሔር ፍታም መሰረት እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያርግጽ ላለከ እግዚአብሔር ፍታም መሰረት እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያብርገ ጸወላለከ እግዚአብሔር ፍታም መሰረት እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያብርገ ጸወላለከ እግዚአብሔር ፍታም መሰረት እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያብርገ ጸወላለከ እግዚአብሔር ፍታም መሰረት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ እግዚአብሔር ልዑል አሜን። ስብሐት
وكبر لسلوس قدوس يدلو ملاك آب ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክህ አድርጎ ጸላለች። እግዚአብሔር ታመስረት ተሳለም። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክህ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ልዑል ይባርክህ አድርጎ ጸላለች። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክህ አድርጎ ጸላለች። እግዚአብሔር ታመስረት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክህ አድርጎ ጸላለች። 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 እግዚአብሔር ታመስረት 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 ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክህ ወይባርክ ጸሎትሽ እግዚአብሔር ፍታም ማሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክህ ወይባርክ ጸሎትሽ እግዚአብሔር ፍታም ማሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክህ ወይባርክ ጸሎትሽ እግዚአብሔር ፍታም ማሰራት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በደኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ
ወበርኩ ወልድ ዋሕድ ዘተወልደ ማርያም መድኃኒተ ሲአን ወበርኩ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ መጽያ ኩለነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም ወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ያርጉ ጸሎት እግዚአብሔር ፍታም ማሰራት ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ
منفس قدوس طريس اللوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين. እግዚአብሔር ልዑል ይባርካችሁ። ስላለች እግዚአብሔር ታማስራት ያለ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ آمين. በጸጋችን ኦ እግዝእትየ ማርያም መላእክት ይሴብሑኪ በአርያም ወበምድር ደቂቀ አዳም ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ
ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ወልደ ጊዮርጊስ ቴዎድሮስ ሳምሶን ሰሎሜ ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዛ በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ብእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ኣፈቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ወሰረይላቲ ለነፍስየ እስማ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስየ እስማ አበስኩ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስማ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሃት ወውዳሴ ስብሃት ወውዳሴ ለማርያም ሰርጎተ ቅዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ወልደ ጊዮርጊስ ቴዎድሮስ ሳምሶን ሰሎሜ ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ ጸናናዓልና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ንሐዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ብኢድ መላእኽቲ ክሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ትነብር ኣቦና ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገል ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ
ነፍስ ያሰሰጥቀ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰጥቀ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰጥቀ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰችያከ ስብሃት ወውዳሴ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሃት ወውዳሴ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ወልደ ጊዮርጊስ ቴዎድሮስ ሳምሶን ሰሎምየ ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ፃናና ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን እና ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና
ያስተበቅ ዘኩሎ እግዚአብሔር ረአብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለነሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶ ሙያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራዕለተ በዘኢይትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍላ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ለኖሙ እግዚኦ ወአይማቲከ ማራ ወተሰአላ ለአግብርቲከ ወአይማቲከ ኩልት እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንዓትና ንልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝነብለመ ቦታን ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትብታን ስንሳት ዝመደብካ ይዕለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ማራ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ ወአይማቲከ ማራ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ ወአይማቲከ ማራ ወተሰአላ ለነፍሰ አግብርቲከ ነገድ ነፍሶም ሓራገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፋትን ሃቦም ስጋኦም ከዓ በቲ ዝድለ እግዚኣብሔር ከዓ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ማራ እግዚኦ
ሕማማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ ወሕማማቲከ መሃራ ወተስሃላ ለነፍሰ አግብርቲከ ወንዘ ታስእሴተ ሰናየ ዘአይነ ይረየ ወእዝነይ ሰማ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወኢአርገ መጠነ አስተዳለብከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሄዝ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤት ወትረ ይራቅምኔ ወምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ክሪያላይሶን 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 Chirialaison, 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 Chirialaison. እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐራ ወረስያ ድሉ ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለን ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺው ናብ ፍቁር ወድኺ ጸልየላን ለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለ እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ብፅዓት እዮም ዘልካ ምንኣና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረን በእንተ ወንጌል ቅዱስ
እግዚኦ ስማኒ ቃልየ ወይኩን እዝነከ ዘያጸምዕ ቃለ ስብሐትየ እማይምቅ ጸዋዕኩከ እግዚኦ ስማኒ ቃልየ ወይኩን እዝነከ ዘያጸምዕ ቃለ ስእለትየ እምቅ ጸዋዕኩከ እግዚኦ እግዚኦ ስማኒ ቃልየ ወይኩን እዝነከ ዘያጸምዕ ቃለ ስእለትየ እማይምቅ ጸዋዕኩከ እግዚኦ ስማኒ ቃልየ ወይኩን እዝነከ ዘያጸምዕ ቃለ ስእለትየ ጸዋዕኩከ እግዚኦ ስማኒ ወይኩን እዝነከ ዘያጸምዕ ቃለ ስእለትየ ሃሌሉያ ቁሙ ወአስምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ እምብረና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ንሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳኢማትከ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ወልደ ጊዮርጊስ ቴዎድሮስ ሳምሶን ሰሎሜ ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድን ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናናዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ሰላምታ ሰላም ለክሎ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸይድ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኽሞ ራሱን ብሩኽ ንኣ ወንጌለ መንግሥት መንግሥቶ ወጽድቆ ዝኣውፍየና ኣውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን ጐይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሃዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 44 ክሳዕ ፍጻሜ ድማ መንግሥተ ሰማያት ኣብ ግራት እትሓብአ እሞ ሰብ ረኺቡ ዝሓብኣ መዝገብ ትመስል ብታሕጓስ ከይዶስ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ ነታ ግራት እቲኣ ዓደጋ ድማ መንግሥተ ሰማያት ጽብቕቲ ዕንቂ ዝደሊ ነጋዳይ ትመስል ሓንቲ ክብርቲ ዕንቂ ምስ ረኸበ ከይዱ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ እሞ ኩሉ ሸጠ እሞ ዓደጋ ድማ መንግሥተ ሰማያት ኣብ ባሕሪ ተደርበየት እሞ ካብ ኩሉ ዓይነት ዓሳ ዝኣከበት መርበብ ትመስል ምስ መልአት ናብ ደንደስ ኣውፅዋ ተቐሚጦም ድማ ጸጽብቑ ኣብ ጥቕኦም ኣከቡ ነቲ ክፉኡ ግና ንወፃኢ ደርበይዎ ብመወዳእታ ዓለም ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ መላእኽቲ መጺኦም ነቶም ክፉኣት ካብ ማእከል ጻድቃን ክፈልይዎም ናብኡ ተንሓዉ ድማ ክድርብይዎም እዮም ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ ነዚ ኩሉ ኣስተውዒልኩምዎ ዶ ኣለኹም ንሳቶም ድማ እወ በልዎ ንሱ ከዓ ስለዚ ንመንግሥተ ሰማያት ኢሉ ተማህረ ኩሉ ጸሓፊ ካብ መዝገቡ ሓድሽን ቡሊን ዘውፅእ በዓል ቤት ይመስል በሎም ኮነ ድማ ኢየሱስ እዘን ምስላታት እዚአን ምስ ወድአ ካብ ኣነቐለ ናብ ዓዱ መጺኡ ከዓ እዚ ጥበብ እዚ እዚ ሓይሊ ዝኸ ካበይ ረኸቦ እዚስ ወዲ ትጸራብ ደይኮነን ኣዲእስ ማርያም እትበሃል ደይኮነትን ኣሕዋቱ ያዕቆብ ዮሴፍ ስምዖን ይሁዳ ደይኮኑን ኣሓቱ ኩላተን ስምሳና ዶ ኣየለዋን እዚ ኩሉ ደኣ ካበይ ተዋህቦ ኢሎም ክሳዕ ዝግረሙ ኣብ ቤት ጸሎቶም መሃሮም ብኡኡ ከዓ ተዓንቀፉ ኢየሱስ ድማ ነብይ ብዘይ ኣብ ዓዱን ኣብ ቤቱን ኣይነዓቕን እዩ በሎም ብሰሪ ዘይምእማኖም ከዓ ኣብኡ ብዙሕ ግብርታት ሓይሊ ኣይገበረን ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ኩርተን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ሃሌሉያ ናክብር ሰንበቶ በጽድቅ ወኢንድግ ስርዓቶ ለዘውእቱ ባቲቶ ሃሌሉያ ጻድቅ ውእቱ ጽድቀ ይገብር በመንግሥቶ ሃሌሉያ ይገብር ነግሃ እንተ ጸሐት የሀበነ ምሕረቶ ወንሕነኒ ርቱዓን ናኩቶ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ አምላክነሰ አምላከ አድኅኖ ይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይስአኖ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ በሰላም እግዚኦ ሰላም ሰናይተከ ወሚጥማተከ እግዚኦ ሃሌሉያ ኢይትዓጸው አናቅጽ እጅ ክቡራት ዕንቁ መሰረት እጅ ሰናይት ሰላማዊት እንተናፈቅራ በጽድቅ መዓዛፋ ከመኮን አርየነ እግዚኦ ሳሄለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ
የሃሉ ማእከሌክዋ ተሳሃልከ እግዚኦ ንድረከ ሃሌሉያ ዛቴ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ነተሳህ ወነታሰይባቴ በሰላም ናክብር ሰንበቶ ወኢነድግ ስርዓቶ ለመሃሪ ውእቱ ወሚጥመዓተከ እምኔነ ሃሌሉያ ኢይጣጸው አናቅጽኪ ክቡራት መሰረትኪ ሰናይት ሰላማዊት እንተ ናፈቅራ በጽድቅ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ መስዋዕትና ዕጣንና ኩሉ ተቀበለልና ነፍሳት አጉርቲኮ አይማቲከ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ወልደ ጊዮርጊስ ቴዎድሮስ ሳምሶን
سلامية ولت هيمانوت ولت مدهن ولت كريستوس نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو لما أنا نعلنا أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس منجستغات مسا فقار كاغم تاب سمايكم دمام دريخون علات انجرانا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسنا نحدقلنا كاب كفواد احنا ننبر أفتنا يتأتونا منجستن حيلن كبرن نزل علمنا تكايما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك اللخوب حلنا خير دنقليخي بسقا خون دنقليخي عدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك اللخو نسخي كاب أنس برختيخي فركر سقوم برخيوم تسقا زيابير مساقيو أوفستي الدسي بلكي حاتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس مئنتانا محرات لمن لنا أمين مش ده سمع أب ولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين التحوي أبزي لبنا زكون من تجزار سمن من تغان نسوا مسواتي أبز قربلون دعرقلون جزية كبيت كريستيان كي وسأخا محرت من تتركب سرت حاتيات لمن نتي من تغاز سلن زقربن كان يتحدق قداء كما يكم تزيت أمك زوج وحبير كاخيت وص أوشت بيت كريستيان كون كاد أنا تغهن سيمبلو نتم أنت خازل منو سريتن أنتي كلهم حتان أملاهم كان حسير لهم ظلمنون سماع التاسب سريت حتيات كاخت قبل أنت دعات دلي كون كاس سلام انتاي كبيت كريستيان توص سلام انتاي كغالئ من تغادنينو محرز ظلمن نسخاب محتم سماو مرعو كريستوس حتم كنا السغادة سلام انتاي كنت خونكا باتي جزيتي كبهاجرنا بهاجر بلبخات تزورن بعربية كريستيان دقة توساكايا بعدي أما أخلاص لزي ركب نسخان زل عالمنا بقى من انت غيتاتو أفدق يا غيتا اختعص والكايا مرعوي أبز مصعو جزيه حسيتون مرعوي معصات غفتلو تمقبون بعد قنا أيتو وهبن موكابو أيتعمنيو أب جزيه كبكابو سقاو كبلا فتسم مقبي جروز سوء مرعو زرعي من الله ودي እግዚአብሔር አብዛ ዓለም زي حدش قبر قبر ዓለም كابز فتر كاب جكعو كمز قبر البون أب جزيه مرعو كابو كبلعون بو زأمن كا كسعزل ዓለም هياو كوينو كنبرن أب قدم هواريات قدوس قان كبر دومن سرع أب جزيه مرعو مبلعن مستن زخنه دما بعلو يسوس كريستوس يو قدوس قان كبر دومن
كسعزل العالم نسرت حتيات بو هياوان كنكون ذهبنا أملاخنا برخيو نعو كسعزل العالم مسكانا يخنو أمين ناين السحات صلوت وقويتا كل العالم زحز كاجابير آب قسنا بسنان سقانان منفسنان تفوس نسخايخا بأفعاد ودخاب قويتانان أملاخنان مدحنان إيسوس كريستوس نبنا بيتروس نسخاخ وحي خاب رزها وغديان بتكريسياني كان ساينا يسيلاب دقيتات كتفوان كنا وصوانا يخلون يوم مفتح منكس سماياتنا عغاك بكا أمدر أسر كاب سماي تأسرك خوني أمدر فتح غاد ما بسماي تفتحك خوني زبال كان نسخايخا سبوتنا نسمبارتكا كلهم باب بسمام بقال منفذ قدس تفتحوا الناس عزوة يخونوا حتى إمبرا لنيام زخونكو باي بقال باريخاهم بفلتاتم زي فلتاتم تبدل أقويتانا زما قلقل تخاب بتاتين ديتاتين حواتين حتين أصنيخ حلوا من تما حصلنا منكم مخاحت ياتنيام بدلنيان زخونكو نعينو تحت باريخا فتحن باب سلس قدس آب ولدو منفذ قدس تفتحوا الناس عزوة يخونوا أم حري بعال بزم حريات مفكر سب زخون كايزيابير أملخنا على محتيات ترهب نايسبوتنا نسمبارت كان صحوم تقبل نايزل على موت برهان كاونا برهالهم وقويتا كل حتياتهم من حدا قال لهم نسخال وامف كرسا بيخمو وإجابير أملاقنا بعد بزم حريت معت كازر حق محرت كاز بزحي صادقنا عين باريا خاتياتا إسرائيل لين كلهم سبتنا نسمبارت كون كبدلن كم مرقمنا دحنا وقويتا بأن زاربون بأن صرحون بأن حسبون كلنا عخان تبدلنا كحدا قالنا إسرائيلنا نحسيلنا يقرب لنا إجابير أملاقنا نسخال وامف كرسا بيخمو وقويتا تفتحنا الناس أزوج أنا انقبرنا نخل زخام فتحيهم حتياتا نيان زخون كون عين أقل قالي خام فتحني وقويتان سلطنا باساتنا بانتن يذكرهم نبصب أباسنا بمقر يذكرهم أملاخنا نزع عمسات نوح زمنات بصدق بسلام حلوا لنا وقويتا نقول لما راحت سوى سلطان بصدق بسلام حلوا وقويتان لك أنا بأباسات نيبسك أباسات نقصاو السنة دياقوناتن أنا قنسيسن أن ببتن مزمران دنا قلن منكوساتن ردا أنت أوارن زبلن زاتاماتن سبوتن أنسن أرقوتن ساناتن أبزا قدس بيتا كريسيان كاك أيمام نزلو وزبها كلهم ذكر بأمنة كرسوساتنا عيوم وقويتا بقونا عيمانس أني عم نزمتو بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا ذكرهم نفسهم من مسا أبراهام نساك إني أيقوبنا نبر وقويتا نفساتا أكبر تكو عيماتك برهانا مسكال تسفى ماريان ولد جورجيس تيودروس سامسون سولومية ولدت هايمانات ولدت مدن ولدت كرسوس نفسه كلهم سماعتات إيرترام أبراهام نساك إني أيقوبنا نبرنا أنا ونكاب كل بدلين مرقمن كاب كحداتن كاب حسقا من حال الموقاتنا دحننا تخعداتن برخصاتن مسكحاتن لوت هايمانتمن مسارم أويانن كام مسنبارا دحننا وقويتات طبابن حيلن لبن مسو علن أيمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجر ساعة نزل علم فتسمنا كمن نرحق قبرنا وقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم فتسم هبنا سمنا ونس كلهم قدسان سمايتاتنا من قصة سمايات أمس حفي وصحفلنا وقويتانا إيس كرساس مسؤول نسمان فز قدسن بس قانان سلطان بؤزل لك لو من كل ساعة نزل علم أمين
በልፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ኖእም ህዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበት ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ እምእመናን ዘወአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወኢሰማ መጻሕፍተ ቅድሳተ ወይተአገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ እምቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን እስማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ወአስተሐቀረ ቁመተ ቅዱስ ሰማያዊ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሮ ሐዋርያት በአብጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ ሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናሁ ህብስት ዘውርደ ሰማያት ወሃብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘቕረቡን ምእንቶኦም ንዘምፁ ንዘክር ንኩሎም ድማ ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዓለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መወለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡውን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም። ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹሞ ካብ ገጽካ ባይ ትምለስ ተቆዲኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳኹነና ይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ መሸለላ ይትበለና ኣውለጀ ችርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚአብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ማልማ መጦን ኣላቲነኒ ኣሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንረጥ ሓጢኣት ዝብኻኹም ብሓቂ ብየማን ከዓተብ ኢድካውን ባርኽ ሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጽና እዚ ህብስ እዚ ንረጥ ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን። አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን። ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባን ኣቤት ተቀበልካና ውሽጢ መርከብና አብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ኣብደኦረና ኢያቢሳዊ ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያ ከምኦም ቁርባን ተቐበል በጃ ሓጢኣት ይኹን። በዛ ዓለም እዚ ዝመፅን ሰይናውጋ ብደየሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም። The Lord shepherds me, and nothing is denied me. He settles me in verdant pasturage and raises me on refreshing water. He converts my soul and guides me toward a course of righteousness for his name's sake. For even as I pass through the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff comfort me. Thou hast prepared a table before me in the face of those who trouble me. Those had anointed my head with oil, my cup overflows. Thy chalice which inebriates me, how glorious it is. Thy mercy will follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord until the length of the days. Hallelujah. ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ መዝባረካሎም
نتماي وين زلوت كايو نزاب كن مخاز قرونكم قبر حجون باركو عن صحيو كلها ساعة وتنفسنا سجانا منفسنا أرقم فوسن بحاب أرقم فوسن نفوسن مغرم منفس قدسون كل من كل ساعة نزل عالم بحاب سبزخون كاقر قردم كان نساتيو نسون طعمن بركاتن يخوي كله زحزة زيابير أملاخنا بروخيو والد واحد قويتانان مدحنان يذكر ساسون بروخيو نقول لنا مسنا نعين منسهن زغنا منفس قدسون بروخيو كله زحزة زيابير أملاخنا بروخيو والد واحد قويتانان مدحنان يذكر ساسون بروخيو كلنا مسنا نعين منسهن زغنا منفس قدسون بروخيو آمين العالم معرن زغونو نسلس قدوس أول منفس قدوس كبرن مسقانا نقبع لمن كل سعنو نزل عالم أبوتاتين أحواتين منتايم أنت زمسوات زنصليو أبي كاسيس مقدس صلاة كذكرني عن سبب زلنا يو بفرحة جي أبيهر تقتلنا نقوم منفس قدوس بأمان أبيك قدوس بأمانويل قدوس بأمانويل منفس قدوس كلكم أهزام ويسيبوا كلهم حزب مهرته
لا إلي أنا سبحات لعب ووالد ومنفس قدوس لمعلم آمين هللويا علم آمين هللويا Let the Lord لكل مسلمين أي نجار نزجبرلنا يقرب حال إزيابيه ربون قويتنا أملخنا مدحنا يسوع كريستوس نمسكنا لنا سويرنا ردنا يحلونا نقربنا تقبلنا تماغبنا نصحنا ساعات زياونا بتحنا أي حجم بذا قدس على زيام بكل زمن ودنام بفصم سلام كحلونا آها زي كله እግዚአብሔር አምላክን ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝተወርካናን ዝረዳኸናን ዝሓለኸናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቐብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱሳኒሁ በዚያነ ዘይስኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመንሳይ
امسوتا فمستير بروك ويسرائيل عطاوئين شريعة كرسب سلازن لبنا كالنا كم مرت كون دللنا نزقد السعلزيان كل زمن وثنا نعاقب انفراب بفصم سلامكم بصم بنا كل قناتن كل مكران حبون كل زغنه كل قبر سيطان مخلوق فاسبات من العل سلان اقويتا كباير حق كاب كله حزب خاونا رحق كاب زوريات قدوس بتازونا رحق زطعمن زحيشن عزلنا تمن قربتين كل حل سلان كنرقص سلطان ذهب كنا نسخاغ مخاب كل غفادنا بلهنا برنا فتنا يتتونا حدا ودخا قويتنا املغنا مدحنا يسكر ست من تفقر سبيل بوز قبارا محراتن يقراتان مساخا معرم محوم زغنا منفذ قدسين مسغانان كبرن صنعاتن بوزلك على من كل ساعه نزل عالم عالم تنسي لكل كمهام لمنفسك كم بحدش كل نزحزك زيابير أبو قيتانا مدحينا يسوع كريستوس نلمنا لنا العلو كله أبزخنا الحان تقدس بيت كريستيان من تتم بأن مسوات كراماتنا سراتنا ما ذكرت مسجانا بزحون وحدن حبون جهدن زقربوا خبونا دليو زبون زي باللوم دليتهم من قصة سمعات يقبل اللوم نخل قبر برخ سلطان زلوك زيابير أملاخنا يوم سلام لكلكم مسلم بسك قويتا يسوع كريستوس مقدم اب حدا زخون كان صنع اب قال ناي محوي منفس قدسون قال كاب سماء زوردك ناي وتحبستي نسخا من تدحنت عالم نور زي بالمسوات خم تخون قديم كان غير كاخا حجخا كاب حياونت كاسنات من نمحصننا لنا ام افكار سب ابزنات كان منفساو تابوت زنبرنايو نابزه بستزن نابز صوا زن غص كارئ نزه بستزي باركو نزه صوا زون قدسو نخلتي امينان صحيوم نزه بستزن زغاخا خون لوطو ابز صوا زتحر استقدحوين من كبر دم كاي يخن كلاتنا نمدحن نفسنا سغانان منفسنان عروغن فوسن يخون او كريستوس املاخنا نقول كلنا نسقى خمل علم مسكانا نكون سجدتنا أخنا نقرب لنا سماء مزخنا ربخان مساقا معرم محوم زغن منفس قدسين لو من كل ساعة نزل عالم بمثال سلسة معلتن سلسة ليتن زرمر قال مقابر أبز برخص حلزي أمبيرنا لنا من أداو سقاقا خمس جنازو كما أداو سيفني قديم سن برم بوكسانة عرفتن كبرن كاب ابن ولد منفس قدسين رخبهم يوم لمن كل ساعة نزل عالم إذا زبطتنا وارياس باللي بصايو ولا اللي سخون يخون عبلو بوت يمين بترلين كناتين سلين
under Sigridu Leziabere Befir ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአትና ማእሰር ዝበተኽካ ቅዱሳን እንደኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ አገልገልትኻን ሐዋርያት ኡፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደግኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደግኩምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን አገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ወጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ ሕጂ ኻ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልን ኣለና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻውን ኣብ ቅድሚ መሰዊእኻ ርእሶም ኣዲኖም ንዘሎ ኩሎም ምእመናን ማእመንቲ ንልመነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፀረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢአትና ቁረፀልና ወጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ከነ ብኽፋት ልቢ ብግብሩ ከነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳለን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ወለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ነብሳታ ግበርቲ ከነሱ ባሮትካ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ወልደ ጊዮርጊስ ቴዎድሮስ ስምዖን ሰሎምየ ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ክርስቶስ ነብዚ ኩሎም ሰማዕታ ንዋህ ጎይታ ነብሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንበሎ ንዋህ ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንኣኻ ንቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ የረቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወዮም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በዛ ዓለ እዚኣ ዘገልግሉኻ ዘለዉ ካህንን ዲያቆንን ኩሎም ምእመናንን ኣይነ መስክን ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኾኑ ባብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሓጢአት ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ኹን ሓዋርያት ብዝሰርዕዋ በኣብ ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በኣብ 15 ነቢያትን በኣብ 12 ሃዋርያትን ኣገልገልቲ ብዝኾኑ 72 ኣርድእትን ምስጢረ መለኮት ብዝተናገረ ሃዋርያን ሰማዕትን ብዝኾነ በኣፍ ወንጌላዊ ማርቆስን ኣቦን ክብርን ብዝኾነ በኣፍ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስን በኣፍ ቅዱስ ዲዮስቆሮስን በኣፍ ቅዱስ አትናቴዎስን በኣፍ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን በኣፍ ቅዱስ ጨርሎስ በኣፍ ቅዱስ ጎርጎርዮስ በኣፍ ቅዱስ ባስልዮስን አርዮስ ንምጓዝ ኣብ ንቅያ ብዝተጋብኡ ሃይማኖቶም ቁልዕ ዝኾነ በኣፍ 300 18 ሊቃውንትን መቅደኒዎስ ንምጓዝ ኣብ ቁስጥንጥንያ ብዝተጋብኡ በኣፍ 105 ንስጥሮስ ንምጓዝ ኣብ ኤፌሶን ብዝተጋብኡ በኣፍ 200 ሊቃውንቲ በኣፍ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦኒዮስ ኣብ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ሓጥን ድኻን ምስግንን ዝኾንኩ ተይቃልውን ካብ መእሰርቲ ሓጢአት ዝነጽሁን ሓራ ዝወፅን ኹኑ ኣምላኽ ዝወለደት ብንጽህና ስጋን ነብስን ክልተ ወገን ድንግልን ሓዳስ ማዕለማ ብዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያምን እውን ናይ ስምካ ምስጋና ብሩኽን ምሉእን ይመሎምን ኩሉ ሰዓት ንስሉስ ክብርን ምስጋናን ይኹንሎም ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን For the peaceful holy things we beseech that God may grant us peace through his mercy. Amen. Lord, have mercy upon For us. our faith we beseech that God may grant us to keep the faith in purity. Lord, have mercy upon us. For the congregation we beseech that God may keep us unto the end in the communion of the Holy Spirit. Lord, have mercy upon us. For patience of soul we beseech that God may vouchsafe us perfect patience in all our tribulation. Lord, have mercy upon us. For the holy prophets we beseech that God may number us with them. Lord, have mercy upon us. For the ministering apostles we beseech that God may grant us to be well-pleasing, even as they were well-pleasing, and a portion unto us allowed Lord, with have them. mercy upon us. For the holy martyrs we beseech that God may grant us to perfect the same conversation. Lord, have mercy upon us. Our Patriarch Abba Antonios and the blessed Bishop Abba Makarios we beseech that God grant them length of days to be over us, that with understanding they may rightly speak the word of faith and purity without spot, for that they are defenders of the church. Lord, have mercy upon us.
For the priests who beseech that God may never take them from the spirit of priesthood and may give them the grace of zeal and fear of him unto the end and accept their labor. Lord have mercy upon For the us. deacons who beseech that God may grant them to run a perfect course and saw them nigh unto him in holiness and remember their labor and their love. Lord have mercy upon us. For the assistant deacons and the agnostics and the singers who beseech that God may grant them to perfect the diligence of their faith. Lord have mercy upon us. For the widows and the bereaved who beseech that God may hear their prayers and vouchsafe them abundantly in their hearts the grace of the Holy Spirit and accept their labor. Lord have mercy upon us. For the virgins who beseech that God may grant them the crown of virginity and that they may be unto God's sons and daughters and that he may accept their labor. Lord have mercy upon us. For those who suffer patiently who beseech that God grant them to receive the rewards through patience. Lord have mercy upon us. For the lady and faithful who beseech that God may grant them to complete faith which they may keep in purity. Lord have mercy upon us. The catchments who beseech that God may grant them a good portion in the washing and regeneration of their remission of sin and seal them with the seal of the Holy Trinity. Lord have mercy upon us. For our leader, we beseech that God may vouchsafe him much peace in his days. Lord have mercy upon us. For the rulers and those in authority, we beseech that God may grant them of his wisdom and his fear. Lord have mercy upon us. For the whole world, we beseech that God would hasten his purpose and put into the mind of all and each to desire that which is good and expedient. Lord have mercy upon us. For them that travel by sea and by land and by air, we beseech that God should guide them with the merciful right hand and let them enter their home in safety and peace. Lord have mercy upon us. For the hungry and the thirsty, we beseech that God should grant them their daily food. Lord have mercy upon us. For the sad and the sorrowful, we beseech that God may give them perfect consolation. Lord have mercy upon us. For the prisoners, we beseech that God may loose them from their bonds. Lord have mercy upon us. For the captives, we beseech that God may restore them to their country in peace. Lord have mercy upon us. For those who are sent away, we beseech that God should grant them patience and good instruction and give them complete reward for their labor. Lord have mercy upon For us. the sick and diseased, we beseech that God should heal them speedily and send them upon their mercy and compassion. Lord have mercy upon us. For those who have fallen asleep in his holy church, we beseech that God may vouchsafe them a place of rest. Lord have mercy upon us. For those who have sinned, our fathers and our brothers, we beseech that God cherish not anger against them, but grant them rest and relief from his wrath. Lord have mercy upon us. For the rains, we beseech that God gives rain to all the places that require it. Lord have mercy upon us. For the waters of the rivers, we beseech that God should fill them unto their due measure and bound. Lord have mercy upon us. For the fruits of the earth, we beseech that God may grant to the earth her fruit for sowing and for harvest, and all of us who ask and beseech in prayer may cover us with the spirit of peace and give us grace and enlighten the eyes of our hearts. Let us draw nigh and ask God to accept our prayers according to his will. Lord have mercy. እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢምና ብጸግኡ ክንዓቢ ብስሙን ክንመካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልከሙ ስግድ
ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ እሳት ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ እግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ ዛይረገ ለአቡሁ ርስታነ ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ አቡከሄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማሕየዊ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦምለ ተጸጋ ተሓጐስ ባበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናብ ፍቁር ወዲ ክለም በሊና ለምንና ብርክታንቲ ኃጢአትና ከሓድገልና ማትያትና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን አሜን። ሰላም
መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ አብ ወመንፈስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። አባይ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎት እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምሕዝ መዓዛተን ከነት ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም በክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቀ ዕጣን አሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ አባይ ቀሲስ ብጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ ንክነትካ ሃልዋ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምሕዝ መዓዛተን ከነትካ ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም በኹሪ ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። Amen. ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ከምቲ ሐዋርያት ዝበልዎ ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ ምዕራፍ 2
كفقد حدا خساب 12 ስለዚህ ኣታ እትፈርድ ሰብ ዝኾንካ እንተኾንካ ነቲ እትፈርዶስ ትገብሮ ስለ ዘለኻ በቲ ንኻልእ እትፈርዶ ንርእስኻ ትኹንን ኣለኻ እሞ ምኽንያት የብልካን። ንሕናስ ኣብቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ እቲ ፍርዲ ኣምላኽ ሓቂ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ኣታ ኣባታቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብር እትፈርድ ባዕልኻ እውን እትገብሮ ሰብ ካብቲ ፍርዲ ኣምላኽ እትመልቕ ዶ ይመስለካ ኣሎ? ወይስ ከዓ ሕያውነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ንስሓ ከምዚ ስሕበካ ሰኣን ምፍላጥካስ ሓብቲ ሕያውነቱን ጸዋር ምዃኑን ዓቕሉን ዶ ትንዕቕ ኣለኻ? ግናኸ ብትርኻን ብዘይ ምንሳሕ ልብኻን ነቲ ብመዓልቲ ቁጥዓን ምግላጽ ቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽን ዝወርድ ቁጥዓ ኣብ ርእስኻ ትእክብ ኣለኻ። ንሱ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ እዩ ማለት ነቶም ሰናይ እናገበሩ ተዓጊሶም ግርማን ክብርን ዘይጠፍእን ዝደልዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክህቦም እዩ። ነቶም ንዓመፃ ዝእዘዙ እምበር ንሓቂ ዘይእዘዙ መሻረውቲ ግና ቁጥዓን መዓትን ክወርዶም እዩ። እከይ ንእትገብር ዘበለት ኩላ ነፍሲ ሰብ ጭንቀትን ጸበባን ክወርዳ እዩ። ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡ ከዓ ንጽርዓዊ ሰናይ ንዝገብር ዘበለ ኩሉ ግና ግርማን ክብርን ሰላምን ክወሃቦ እዩ። ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡ ከዓ ንጽርዓዊ ኣብ ኣምላኽሲ ኣድልዎ ገጽ የልቦን። በረኸት ናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሐዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስት ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይን ኣብ ርእሲ ኩልኻትኩምን ዕጽፈን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። Romans chapter 2, verses 1 through 12. Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge. For in whatever you judge another, you condemn yourself, for you who judge practice the same things. But we know that the judgment of God is according to the truth against those who practice such things. And do you think, O man, you who judge those practicing such things and doing the same, that you will escape the judgment of God? Or do you despite the riches of his goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? But in accordance with your hardness and your impenitent heart, you are treasuring up for yourself for wrath and the day of revelation and the righteous judgment of God, who will render to each one according to his deeds. Eternal life to those who, by patient continuance in doing good, seek for glory, honor, and immortality. But to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteous indignation and wrath, tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first and also the Greek. But glory, honor, and peace to everyone who works that is good, to the Jew first and also to the Greek. For there is no partiality with God. For as many as have sinned without law will also perish without law, and as many as have sinned in law will be judged by the law. ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ስብሐት
وصلي بنتيانا عدن نفساتنا ببزاز هلو ومهرتو بنت سمو ቅዱስ እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ሳሳይ ዮሐንስ ምዕራፍ ዓለም አምላክ ካብቲ ሽማግለ ናብቲ ፍቁር ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮ ዳዮስ ኣታ ፍቁር ከምቲ ነፍስኻ ዘጣዕየት ብኩሉ ዳሓን ክትህሉን ክትጥዕን እምኒልካ ኣለኹ ንስኻ በታ ሓቂ ትመላለስ ከም ዘለኻ ኣሕዋት መፂኦም ስለ እታ ኣባኻ ዘላ ሓቂ ብምምስካሮም ብዙሕ ተሓጎስ ኣነ እቶም ደቀይ ብሓቂ ከም ዝመላለሱ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጎስ የብለይን ኣታ ፍቁረ እቲ ነቶም ኣሕዋትን ኣጋይስን ትገብሮ ዘለኻ ዘበለ ተኣሚንካ ትገብሮ ኣለኻ እዚኣቶም ብናይ ፍቕርኻ ኣብ ቅድሚ ማሕበር መስኪሮም ኣለዉ ንኣምላኽ ከም ዝበቅዕ ጌርካ ንመገዶም እንተ ኣፋኖኻዮም ድማ ሰናይ ትገብር ኣለኻ ንሳቶም ካብቶም ኣሕዛብ ሓንቲ እኳ ከይወሰዱ ምእንቲ እቲ ስም እቲ እዮም ዝወፁ እምበኣርስከ ነታ ሓቂ መዓየይቲ ምእንቲ ክንከውን ንሕና ነዞም ከምዚኣቶም ዘበለ ክንቅበሎም ይግባአና እዩ ኣነ ናብታ ማሕበር ሓደ ነገር ፅሒፈ ኣለኹ እቲ ኣውራኦም ክኸውን ዝደሊ ዲዮትሮፎስ ገና ኣይቅበልን እዩ ስለዚ እንተ መጻእኩ ኣነ ነቲ ንሱ ብእኩይ ዘረባ እናፀረፈና ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ ክዘክሮ እየ በዚ ድማ ምእካል ኣቢዎስ ባዕሉ ነቶም ኣሕዋት ኣይቅበሎምን ነቶም ክቅበልዎም ዝደልዩ ከዓ የክልክሎም ካብ ማሕበር እውን የውፅኦም ኣሎ ኣታ ፍቁረ ነቲ ሰናይ ደኣ እምበር ነቲ እኩይሲ ኣይትቃፀፆ እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ እቲ እኩይ ዝገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮን ንድሜጥሮስ ኩላቶም ይመስክሩሉ ኣለዉ እታ ሓቂ ባዕላ ድማ ትምስክረሉ ኣላ ንሕና እውን ንምስክረሉ ኣለና ምስክርና ሓቂ ምዃና ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ቀልጢፈ ክርኤካ ተስፋ እገብር ኣለኹ ሽዑ ኣፍ ንኣፍ ክንዘራረብ ኢና እምበር ብዙሕ ክፅሕፈልካ ነይሩኒ ገናኸ ብቀለምን ብርዕን ክፅሕፈልካ ኣይፈተኹን ሰላም ምሳኻ ይኹን እቶም ፍቁራትና ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ ነቶም ፍቁራትና በብስሞም ሰላም በሎም The third epistle of John,
chapter 1, verse 1 to the end. The elder to the beloved Gaius, whom I love in truth. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. For I rejoiced greatly when brethren came and testified of the truth that is in you, just as you walk in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Beloved, you do faithfully whatever you do for the brethren and for strangers, who have borne witness of your love before the church. If you send them forward on their journey in a manner worthy of God, you will do well, because they went forth for his name's sake, taking nothing from the Gentiles. We therefore ought to receive such, that we may become fellow workers for the truth. I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to have the preeminence among them, does not receive us. Therefore, if I come, I will call to mind his deeds which he does, prating against us with malicious words, and not content with that. He himself does not receive the brethren, and forbids those who wish to, putting them out of the church. Beloved, do not imitate what is evil, but what is good. He who does good is of God, but he who does evil has not seen God. Demetrius has a good testimony from all, and from the truth itself. And we also bear witness, and you know that our testimony is true. I had many things to write, but I do not wish to write to you with pen and ink. But I hope to see you shortly, and we shall speak face to face. Peace to you. Our friends greet you. Greet the friends by name. እቶም ኣሕዋተይ ዓለም ፍተውቶም ከለ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚ ናብዚ ዓለም ዘለና ይትፍተውዎ ቅዱስ ስሉስ ላዊከ ቅዱሳን Tensue, let the Lord. እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓት ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያቱ በረኸቶም ረድኤቶም መስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹኑ ምስለ ነብሳት ኣግብርቲ ዋይማት እዩ ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ ፍጻሜ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከቢቦም ከለዉ ከዓ ብድድ ኢሉ ናብታ ከተማ ኣተወ። ንፅብሒቱ ከዓ ምስ በርናባስ ናብ ደርቤ ኸደ። ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ወንጌል እናሰበኹ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ ምስ ገበሩ ናብ ልስጥርን ናብ ኢንቆንያን ናብ አንጾኪያን ተመልሱ። ነፍሲ ወከፍ ነፍስቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣጸናንዑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀበባ ክንኣቱ ይግባአና እዩ እናበሉ ከዓ ኣብ እምነት ክጸንዑ ይምዕድዎም ነበሩ። ኣብ ማሕበሩ ሽማግለታት ምስ ሓረይሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ብኡ ዝእመኑ ጎይታ ኣማዕቀብዎም። ብስድያ ሓሊፎም ናብ ጶንፍብያ መፁ። ኣብ ጰርቄ ነታ ቃል ምስ ነገሩ ኣብ ኢጣልያ ወረዱ። ኣብኣ ከዓ ናብታ ነቲ ዝፈጸምዎ ዕዮም ኣብኣ ንጸጋ ኣምላኽ ዘማሕፀንዎም አንጾኪያ ብመርከብ ተሳገሩ። ናብኣ ምስ በጽሑ ንማሕበር ኣኪቦም ኣምላኽ ዝገበረሎም ኩሉን ንህዛብ ከዓ ደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎምን ኣዘንተውሎም። ምስቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ሓያሎ መዓልቲ ይጸንሑ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልእ ዓበየ ተለዓለ መቕደስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋናን ንዑ ንዘለዓለም ይኹን። ቅዱስ ቅዱስ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 ወልድ ዋሕድ ዛንተ
ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦጎይታ ከም መስዋዕትናን ዝመዓዛ ጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨነ ሓጢኣትና ንፅሓን ኩንከን ግበርና ኣብ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅንዳይ ንጽናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና አሜን። Tenseu, let the Lord ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ አሜን። ጎይታ ይቅረበልና ኦ ጎይታ ንብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ብፁዕ ጳጳስና በመቀሬስን ዘክሮ ኦ ጎይታ ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክሮም ጳጳስና መንዘር ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ጳጳስና በመቃርዮስን ጸልዩ ምስ ጻድቃን ሓድሮም ሓላዊ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ከይኸውን መንጣሊ ተኽላውን ዲያብሎስ ከይበታትነን ካባና ዝተፈለዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንድኡ ርሑሩሑን ሓላዊ ኣብ መንበሮም ብረልና ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ አንጦንዮስን ምንቲ ሊቀ ጳጳስና ኣባ መቀሬስን ምንቲ ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ምንቲ ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾኑ ኩሎም ኣሜን ክርስቲያን ጸልዩ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም ባረኮምን ቅድስን ምጽትን ዝኾነት ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቃድካ ገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕናታ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻ ብድሕርና ንዝመጽእ ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳብ መወዳእታ ዓለሙን ሞዕል ሃበና ምንቲ ምንቲ ማሕበርና ሓለዋ ኩልና ጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ መጸላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኸ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓድገልና ሓቅና ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንክ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ወና ኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክሎና ዝውእቱ ግዜ ባርኮት ዝውእቱ ጌታን ጊዜ ጸባዖቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ዕጣኒ እቲ ማርያም መዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝም ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶም ሕፃናት ሙኡዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡንስግለቶ ኣነይቀብ ትእዛዝኡ እስራኤልና ተውቦ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሃብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ
ለሰሎሞን ወቀርነ ቅበለ ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብእ ነገሥት መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ንስየት ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓልም ከሉታነ መጽአት ተሰጎ እምኔሃ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይረፍ ቁር ወልዱ ሕግ ለሙሴ ወቅኝት ለአሮን ተውሂቦ ዕጣነ ኡሪኤል ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ ወአሮን ካህን በማእከላ ያዐርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግድ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርሑ ዘይብሎ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ወክቡር በውስተ አንተ ውእቱ መድኃኒነ ከነ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጎይታ የቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ልዕሊ መስቀል ተሰቕለ ጎይታ የቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክመርቕ ብሓድሽ መጺኡ ጎይታ ይቀረበለልና ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለክ ምስለ ለአምላክ
نفسون زحلو كابتن تجمر نبر برهان عالم زفتري نبي وزمر زحل فحقوز كم عن كب سلمة زوجة خنا زير كبران تاجخنا كاتجخنا نتما بخنا أمن كم صرت فتما فتح غاب أمنت كل كنا كل ساعة كبرت زير مساتهم زنبر نتام بمفرام بمرعد نترمنا نفس زي سنان كل محساب كل تفلت كان محلنا خازمر مركي لما نازل لنا فريق فادي بنا زي متر تاركن توغلنا سمعنا زي مرمر برهان قصراوي سماياتين هايتم حضرهم زرن بلي كان ملاك مسكنا مالي السماعي وقويتان لمن كلنا سمعنا أغان مسكنين أغان ودسلين أغان بارغنا ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስማዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሔ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ወስኸን ካዮምን ሞት ዘለፎን ጸልማት ካሰቓይ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርቕ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ነብዚ መለስካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኹሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንቲ ንሕና ዋረትካ ንውድሰካ ኣለና نسالسا كذي نبخنا قرب لنا زي لوتنا تكامنا تابكنا بوخا ما سرت ما تكن سعر قبر كنا كابس مرح تكون ثم أغاز أمن كنا نازهب كان سواها نقول حالي سلام مرفز كن رجس أب كنا زي فتاكم فتر ما مساب بخا فقر قبر كنا أما أغلناهم كار معرك كنا أقويتان تمزل من حسم أيام أقويتا أزم من كون أين كسا ساب كذي خص ساب لعلي صلاينا دعوتي هلونا كم ثلاث صلاكن هلا زيك عرض صلاة هبنا أو زلام نقسم نمبلة تسأنا زختامات كاتقبل بحتى أذنر خسرت كانت عايش على بنوت فات ملس عبيت ما أسرتن زلوا أدحن أوجيتنا أملغنان بروح من كسنات كائمو نقول لنا تسقع خننا ولا كل كون سوانا اسم لك اكزيو أملاك أنا من قست برو آمين أمين يبالو ملايكة السماء بشرانا قالوا سلسبا قالوا بأماني أرسموا بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقربها الأملاك قرب لنا صومنا صلتنا مسواتنا عطانا كل دما تقبل لنا تقبل كادما سخات خبر له نحن دما قص كان نري له قبر لنا ودس موداتو انت تصبق ايما مودات كلنا دما تصبق لنا زمانه زمن محره زمن سلام زمن متخاب قبر لنا هصانات يعبيلنا ولد عقبلنا بروخاتن قدساتن قبرلنا نفسات اكبرتي قائماتك برهان مسكال تصفى مريم ولد جورجيس تيودروس سامسون سلوميه ولد هيمانوت ولد مدين ولد كريستوس نفس كلهم سماعات ايرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو دما عصانا نعلنا كم تنهواريا زمهار كيوم أب سمايات نبرا بونا ندولنا نسوع كلنا أب سمايات نبرا بونا سمكاي كدس من سخات مسا فاتكا متاب سماي كون دمام دريو نعلت نجرانا لو مهبنا نحنا بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نبسنا نحدقلنا خافوا بوعد احنا ننبر فتنا عيدتونا መንግሥትን حيلن كبرن زلالمنا تكايمو آمين وقدتي مريم قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام بلك بحلنا خيل انقليخي بسقاخون انقليخي أدك جابير قويتا سراويت سلام ለቃሉ سخيقا بنستي برغتيخي رغرسهم بروخيو أم لتسقا جابير ምሳኺ
ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍትወት ድኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኦ ስሉስ መሃረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳለነ ዝተመላኺኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ደስ ይበልኪ ይበልኪ ደስ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ወር ወድኺ ጸሊልናን ሓጢኣትና ሓድገልና ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። Let the እግዚኦ ተሳለነ ለኩል ከሞ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ቅዱሳት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዕንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ብፁዓት እዮም ዘሎ ካብ ንዓና እውን ከማኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ምጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን እንንበሉን ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበሉና ዘከሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞቱ ዝቐደሙን ዓይርፎም ንዝሓንበቑ ጥፍዓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም አንተስ እግዚኦ መሐሪ መስተሳሂል ርህቆ መዓት ወብዝሃ ምህረት ወጻድቅ ንጽር ለአሌ ወተሳሃለኒ አንተስ እግዚኦ መሐሪ ወመስተሳሂል ርሁቀ ወብዝሃ ምህረት ወጻድቅ ነጽር ላዕሌ ወተሳሃለኒ አንተስ እግዚኦ መሐሪ ወመስተሳሂል ርሁቀ መዓት ወብዝሃ ምህረት ወጻድቅ
እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርኸናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱን ፍራን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘመስግንዎን መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲም ዝመርሖም ምስርካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂ ከዓ ጎይተና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ንዓንጣ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቃና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰናፍር ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትዓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ አመስግንዎ ወድባሄድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ኩሙ ዋትምኡም ወንጌል ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ በወንጌል መራሂቀነ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘለሊከ አቅረብከነ ስብሐት ለከ كل جزء محرنا كل جزء غرب على أملاك غريب لنا بحق وانجيل يقمنا قالوا سمعنا أن مقبار يبقى عنا قويتا سلام كاب زحلنا زحمهم فوسلنا زلهم فورت عنا فحيلهم زلوه كبرنا تأشيرهم زلوه فتحلنا زجكنا خبا خازر حق ودما قويتا لبهم كترهرنا وهاخت ملسم نلمنا كالنا زنام برخد زنام تلنا في زد السفرة بعقم بدات كثورنا لمنا كان هاجرنا نهزبنا نقرابتنا سلام كاب زحلنا نفس زعرفوا أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا برهانا مسكال تسمى مريم ولا جورجي سيودروس سمون سلومي ولا تايمانوس ولا تمدهن ولا تقرصوس نفس كلهم سماعتات قنت منك سماع عرفلنا كم تناوري أزمار كم صلتها وسماعات نبر ربنا نبلنا نطوع كلنا وسماعات نبر ربنا سمكاي قدس من قصتقات واركا خمتا بسماعي كم دماء من دريقون على تنقيران ألوم هابنا حنا نزود لنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا بسانا حدا قلنا كوكواد حنا نمبر أبدنا جدونا من قرسين حايل كبرين زلالم ناتقاي مؤمن ودينا ورسنقل مريم ناقدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسقا خمدن قليخي عدك جابير قيدا سلاوي سلام لك الله صغير نسبر خيخي برماتنكم بروخي وملذ سقا جابير مساخي وفسد الاسبلكي جاتنا نحر قلنا نفتو ريس كرسوس من تانا محل لمن النامين ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዞፈኒ ኦፊየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ መኑን ተነስሑ አውሎጀ ጁርዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ቃል ዝንጋል ባረኽ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 14 ኢየሱስ መለሰ ከም ብሓድሽ ድማ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮም መንግሥተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉሥ ትመስል ነቶም ናብ መርዓ ተዓደሙ ዝፅውዑ ባሮት ለኣኸ ግና ከም ምምፃእ ኣበዩ ከም ብሓድሽ ድማ ነቶም ዕድማት እንሆ መኣዲ ኣዳለኹ ሰባብሕተይ ናስዋረይን ሓሪደ ኩሉ ተዳልዩሎሞ ናብ መርዓ ንዑ በልዎም ኢሉ ካልኦት ባሮት ለኣኸ ንሳቶም ከዓ ግና ሸለል ኢሎም ገሊኣቶም ናብ ግራቶም ገሊኣቶም ከዓ ናብ ንግዶም ከዱ ቶም እተረፉ ከዓ ነቶም ባሮት ሒዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን እቲ ንጉሥ ተቖጥዐ ጭፍራኡ ልኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍአ ከተማኦም ድማ ተኰሰ ሽዑ ንባረቱ እቶም ዕድማት ደኣ ዘይብቑዓት ኮይኖም እምበር መርዓ ዝተዳለወ እዩ ደጊም ናብ ቀራና መገዲ ኪዱሞ ዝረኸብኩሞ ዘበለ ናብ መርዓ ፀውዑ በሎም እቶም ባሮት እቲኦም ናብ መገዲ ወፂኦም ንዝረኸብዎ ዘበለ ንሕሱማትን ሕያወትን ኣከብዎም እቲ ዳስ መርዓ ብተቐማጦ መልአ እቲ ንጉሥ ነቶም ተቐማጦ ክርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሰብኣይ ረኸቦሞ ኣተዓርከይ ከመይከ ክዳን መርዓ ዘይብልካ ናብ ዝኣተኻ በሎ ንሱ ግና ኣጽቀጠ ሽዑ እቲ ንጉሥ ንገላውኡ በሎም ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ኣብ ናይ ወፃ ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቀ ማስናንን ይኸውን ጽዋዓትሲ ብዙሓት እዮም ሕርያት ግና ሒደት እዮም ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ይክሓልፍን ይበለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል አሜን ቃለ ቅዱስ Ah
ዘበአማን ወናምን ወልደ ዘበአማን ወናምን መንፈሰ ቅዱስ ዘበአማን ስላሴሆሙ ናምን ጻኡኑ ሰክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትን በፀም ፍቅርካ ንሓደ ወድኻ ጥፈ በጊዕ ናብ ናባኻ ምልክ መልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መመርና ናብ ዝመፍእ ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮንናን ኦኖ ዛባሪና ዝፈተኻዮ ኣብ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኸ ንልምን እንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንደሙን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንምድምሳስ በደልና ብዛል ነሰራህነ መስተትሪን ተዳለወ ይኹን ኦ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ለኩል ከሞ እጅኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻ ልምን እንደልና ኣሎና ኣጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ኪርያላይሶን ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩል ከሞ ረጊብና ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትሪ ሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ልመና ኣለና ስም ተክነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም ዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ኤጲስቆጶሳት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲህ በርስ ሃገረ
Matrarius, what will ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሕጂኻ ኩልን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣለና ኣጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሂበርነ በውስቴታ ይበረነ ባርክ እቀብ ሰላም ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላትካ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት ትህልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን በአሐዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብለይነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስማሉ ተላውየሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታና ንኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከምዚ ተነግረና ንህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልዊ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኾን እውን ብዘመናት ብኩሉ ዘመን ህልዊ እዩ እምበር ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦኡን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ዘይዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓብ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአን ኣብ ዝለኣኾ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንሱ ከም ዝኾነ ዝድርበ እውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉን ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበጽሑ ኢሉ በጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ንስጋና ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኹሳት እዮም እሞም ነቶም ዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝስእዎ ትንሣኤ ሙታንን ንኣምን ኩሉ ከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን
ደጊምና ክርስቶስ ክርስቶስ ሰብ ሰብ ምዃኑ ምዃኑ ከቶ ህፀፅ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪኡ እዩ ንዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ሎቱ ስብሐት ወኩየት እበይ ወባርኮት ወዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ስራዊቱን ብተዳለ መለኮታዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻህኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣት ብንጽህና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ If there be any who disdains this word of the priest, laughs, speaks, or stands in the church in an impudent manner, let him know and understand that he is provoking to wrath our Lord Jesus Christ and bringing upon himself a curse instead of a blessing, and will get from God the fire of hell instead of the remission of sin. ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ዋብ ሰላምን ፍቕርን ክፍዕልናን ቂምን ቅንኣትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ብዘስመርኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ ይመንዓኻ ከመስግኑን ኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮ ንስኻ ኢኻ ለኩል ከሞ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብ ዘለዓለም ለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋ ዝፈጠርከ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃወም ህያው ወድኻ ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንሰውን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት
እግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅናትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን መትኮ ካብ እተምፅእ ምዝካር ከውን አንጻሃና ንኩልና ብመምሳም ሙሳም ክንሰዓም ንሓደ ዕድና ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ረስየነ ድልዋነ ከመንዳማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረ በሉና ናይ የቅረታ ሰላምታ ንላወጥ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተንስአ ናብ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፍ ኪዳን ንሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ፍቕሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስን ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለዓለም ዓለም በሰማይ ያሉ ልበክሙ በሰማይ ልብነ በእንተ ስምከ አጽናነ ወረስየነ ድልዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ብጻዩ ዝተጻልአ እንተሎ ይሕደገሉ ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ብጻዩ ዝተባእሰ እንተሎ ይሕደገሉ ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ብጻዩ ዝተባእሰ እንተሎ ይሕደገሉ ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ልቡ ዝተጠራጠረ እንተሎ ይእመን ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣብ ይኹን ሕልናኡ ናይ ነውሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣብ ይኹን ኃጢአት ዝወደቐ እንተሎ ክርስሳዕ ዘይግባእ እዩ እሞ ውድቀቱ ኣይረስን ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ድውይ ሕልና ዘለዎ ሰብ ኣይቕረብ ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንተሎ ይወገድ ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ንነቢያት
መዓት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልዲ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነብሱ የድሕን መስቀላ ይግፋዕ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያንን ምስ ዝሕሉ ቅዱሳን መላእኽትን ዝርኤና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ። ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሁ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዝተቐየመ ከይህሉ ኣስተውዕሉ እግዚኣብሔር ርእዩ ልቦናኹም ኣልዕሉ ናብ መድኃኒት ሕይወት ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳት በጥበበ እግዚአብሔር ንሳእ ዘተውህ በለነ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አይኮተዎ ለአምላክ ርቱዕ ይደሉ ሎ አልባቢክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወበምድር በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወበምድር በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወበምድር የናብ ምድርን ዘሎን ዝነብርን ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ምስ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ብሰላም ብረድኤትን ይሓልወልና ምስለ ነብሳት ኣግብርቲከ ኣይማትከ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ወልደ ጊዮርጊስ ቴዎድሮስ ሳምሶን ሰሎምየ ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ክርስቶስ ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃብየ ሕይወትነ ዘየማስን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዝየኑ ዘዚአከ ፈቃድ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ኦ ቅዱስ አምላክና ነመስግነካ ኣለና ነፍስና ፍጽም ተገብር ውሃብ ህይወትና
ዘይጠፍ መዝገባ ብኡን ሓደ ወድኻ ባእኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻኻ ንኣዛብ ጸጋ ሓቀኛ እምሮ ንስሑታት ተለብም ነፍሲ ተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና አንተ ውእቱ ምርጉዘ ጻድቃን ተስፋሆሙ ለስዱዳን መርሶሆሙ ለእለ ይታወኩ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ ሕያው ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻኸ እንተሰዱ ተስፋኦም ንዝህወኹ መዲኦም ብርሃን ፍጽማን ወዲ ሕያው አምላክ ከብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣምርሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጽሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግናሎ እግዚኦ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶኒዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ዘካርያስ ካህን ዮሐንስ መጥምቅ ኩሎም በሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳን ሰማዕታት ምእንቲ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ ምእንቲ ማርያም ወላዲተ አምላክ ስምዖን፣ ጴጥሮስ፣ እንድርያስ፣ ያዕቆብ፣ ዮሐንስ፣ ፊልጶስ፣ በርተሎሜዎስ፣ ቶማስ፣ ማቴዎስ፣ ታዴዎስ፣ ናትናኤል፣ ወዴልፊዮስ፣ ያዕቆብ፣ ማትያስ ምእንቲ 12 ሃዋርያትን ምእንቲ ሓዊ ጎይታና ያዕቆብ ሃዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ምእንቲ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ሲላስን በርናባስን ቲቶን ፊልሞናን ቀለሜንጦስን 72 አርድእትን ምእንቲ 500 ብጾትን ምእንቲ 318 ቁንዓት እምነት ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሐና ንዓና እውን ምስኣቶም ብጽሐና ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ናይ ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ብሰላማን ብክርስቶስ ዝተገብረ ክቡር ደምን ብሓቂ ንእትንገር መንገዲ ወንጌል ዘቃንዑ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ልኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ስላሴኻን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ፈውሶም። መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም መለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት ዝያፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና። ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምልእት ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ንነብሱ ወከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖቶም ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንዕሪ ነብሲ ባሮትካ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ወለተ ጊዮርጊስ ቴዎድሮስ ስምዖን ሰሎሜ ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኣዕርፍ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ርህራሃሎም። ኣብ ቅድሚ መሰዊዕ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ተቐበለሎም።
نزتجنق السبنة كل حقوس بصنع ما سرت آسرنا بسدتنا مركون نزلون بمرير مجزات تحزنا أملاخنا بمحرت كادحنا وممرنا يسوع كرسوسنا بخاب نصلي له جزية كنذكرهم ذكرنا نزولنا ذكر من قسنا عين حتى تنيا بارخ ونذكرن أوجيتها زبخادحن رزقها وبارخ أوجيتها زبخادحن رزقها وبارخ أوجيتها زبخادحن رزقها وبارخ نزل عالم حل ومن عبي يومين مهرم جزيء مولدك نبابا بوسات كساوس ونعخان مسكن عخان بارخ كل ساعة ونلمنكا قويتا أبو الأولان مزاقب ترهان تنقس كاب سمايات يرساليم تأمتا نسلطانات قويتا أمر اسم العقدي حيل عقاستي خبر منابت برهانات تلبس حقوسين دستان زخون كان قوس نقسات نقول بإيدو زحزن زملخنا أبو إخا حاد ودخا يسكر السوس من تدحناتنا دما بفقادكا زتسقل دما بفقادك أيو تغمتكم تنسو قال كيدان كابو سمير كابو كل بؤ جبركا عم براء تملكتو عم عندن قل سددك أيو أبكر ستة سب كون بمنفس قدس مولادو تفلت نستوعب أكا خفص مزبون قدس غير خسر عالكا خبدن قل تولده ستو تقبلوا قدوس قدوس እግዚአብሔር ሰባኦት ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐት مكرا مسكر زرقح بونو زامنو حمات من تغدحن مكرا مسكال تقبله تذكر كما تذكر بيعوي يماني دعالوك يبقى بفقادون حمام توهبن حمامات كدحنين سنكلكل نزولو غصن عنيو نتقر فقراك نوتات كتنسن ما تكسر مع سيطان كبتغ مكرا مسكال تقبل فقار أبوخ بتسم نسيال كرقص نيوات أفدقتات كغفت إيو نسعر كان كبر سرعات كتاكل نسألمات كرق تنسايو كعبي نهسانات كعبي تنسايون كقد إيو بتا زحازولا بتا نعو زحازولا بتا ليتتيا دويك موك أساوس أسعاب بدويه قدوسات وبصوات لأن بلان هورن نعمل كما مسكن بارخ قرسون
ندق مزامرتو زهبس زي نحدقت حاتيات من تاخم زقر السقايو انكبلعو إلى هابو آمين 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 ونعمل مذكرتا يقبروا لهم كمن وين حويسكا أمسجنكا قديسكا ونحبكا يوم بحق زي دمكا أيوم انت حطياتنا آمين 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 ونزعمن نسيبك ودينا وأملاكنا تنساخانا ذكرنا نأمنك كالونا نزيانو موتك ونسيك قدسنا ولكن مسعاتك نسلبك ونزعمنك نزلك ونستبقاك وأملاكنا معالم نزنبركا مدحنينا أملاك نعغان بينخا نعمسقناك زي بستزن زي وقتن نقرب الكالونا أبقر ميخا خنقوم نعغا نقلقل نسخا زيت كان ناخمو سلازي نحنا بارتك أقويتا نمسقنك كالونا أقويتا نابزي بستزن نابزي وقتن منفذ قدسن حيلن كسدلنا لمنك كالنا ناقويتانا مدحنينا إيسوس كريستوس سقاون دمون كقبرون زل عالم عالم آمين እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ بحدش ونزل عالم سلاسين زخونك أو قويتا أبو إيسوس كريستوس نعغاز مسقانا زي نقرب لك لنا وكل فترة نفس نزرق لك قويتا أما هذه نعغا يقبا نقدسنا خا مبلع المسنا كنا نزقربنا يمو نفراردن نسأل مسالق نتفاتن كي كنا أكبر لنا انت هيدا أنا سقانا فوسين منفسنا والمسنع يخون لنا وقويتنا أملاقنا انت عبي اسم كالكا كاب زي اسم لك حلنا كل خندر حق حلابنا وقويتا بأريا مبزلا مقدسكا وشت مقارجا بسم كان تصحبنا نعنا نخلو مغرموت كابانا يرحق كابانا خرق عبنا موت يسمع ما يدنقز كلات ونسنتق صلاون الرقص نايت فات منفس يرعاد كيس ديابلوس يلقز زي مأمان يرحق علاوي من دب معات يدا يقرر قناتا يربح دفاري قصص فتوت ورقي يطفو دخام يطفى حوالي صحيفل ناي حنزي بحريات حتى يزلو كل يبتن او قويتان عين تلبنا نعغا كريان مسقان اخاكو دسان كاززخان عدلن نسخا بين خاي خمو كذكر اخا منفسها برهان هاب كل زقزا كان ايزابير اب ودون قالون نتم صقا زغلص كلم فصمن لما علم امناي مدحان صقان زلوخا حالو بحل لسان زمسكن اخا تمارو هيمانتقنا كل غزي فقار كان زغبرو ادحن نمبلات ردا زغتما تقبل بهيمانت نزمو تعرف او قويتان عناون
مش كلهم قدسان كفل هابنا نساتهم كم زس مرخا نسمرك حيل هابنا بكل لب بكل لب نستبقى لእግዚአብሔር አምላክነ ህብረ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ግዕዝ እንዲና ከመ ይጸግወነ በከማሎ ህልወ ወየሉ ለትውልደ ትውልድ እስከ ለዓለም ህዝብኻ ብቕንዕና ብንጽና ንሓልኦ ጐይታ ካብ ስጋኻ እንደምካን እንቕበል ንኹሉና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ክንመላእ ሃበና ኩሉ ሰዕ ንኣኻ ክነመስግን ንወድኻን ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ወፈወሰነ በዝንቱ ጵርሱፎራ በዘንቶ ከመ ብከነ ሕያው ዘለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ ዘይመጽእ ስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ለይኩን ይኩን ብሩከ ለይኩን ለይኩን ብሩከ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለጸሎት
ተሳሃለነ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመነካሎና ኣብ ችርቤል ትነብርን ኣብ ልዕላን መላእኽቲ ትዕርፍን ኣምላኸይ ግዛኣካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕትን ዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦን ዓለም ትፈርሖ ተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን መና ኣሎ ብጉሪ ልብን ዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛውን ዘቕረብልካ ንሕዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክ ويكن فقدك كما بسماء كما هو بمدر سيساينا زلل إلتنا هذنا يوم هدك لنا عبسانا وقيقاينا كما نهنا تزعبس لنا أبيان زيو استمن سود الله دننا وبالحان كله مدياك منقص هايل وصفات العالم راوته ملائكته لمداني يكوموا قدمه مداني عالم ويك لمداني عالم سقاه ودمه لمداني ونبقى مقصو لمداني على بابينا زعول كريستوس نقني مكواننت عتيتو رساكمو أبشر بيال إسرافيل تنبر جابير أملاخنا نهزب خان رس خان بعين محرت كات ملكات نسبوتنا نسم بارت كان دق من بارخ
فنصح لنا كوينو كاب سغاغا ندم كان نتقبل نحدقت حاتيات كونو عدلو كم منفس قدس نزركب حدنت كونو ندحنا السغان نفسن أب سماين زلو منقسن رسن بمقوسن بفقادن بحاد ودخا مسؤول منفس قدسن مسغانان صنعاتن بؤزلوكا لو من كل ساعة نزل عالم عالم سجدوا لእግዚአብሔር በፍርሃት ንሰግድ ወንሰብሐክ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽና ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ክውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባለትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ናይ ንባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖሞ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ናይና ኣገልጋሊ ኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳት ናብ ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሩ ንፁህ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሩ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገር መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉስት መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረድአን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከቂሞም ንዘለዎም ዝኾን ኩሎም ዘክር بأمنة كرسوس عزنا عيوم نفس باروتكا برهان مسكال تسفى ماريان ولا جورجيس تيودروس سمعون سالومية ولا تايمانوت ولا تمدن ولا تكرسوس نفس كلهم سماعتات يرسلا نفسهم مس أبراهام نساقني أيكم نانبر نعناهم كاب كل بدل مرقمن كاب كحدة كاب حاسقة من محلهم قازنا رحنا بخدة مرخصة مسكحات لوت هاي أمانة مسار ماويان كام متنبارات حنا وهو قيتا ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልና ኣይሞሮን ሃበና ኩሉ ዛዕካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ዛዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ግእዝና ብእዝሊ ቀለም ብተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ بعين محرتك تمتني استوعب قدسات لك دوسا أحد واب قدوس أحد واب قدوس أحد وتو منفسك مثل كلك مثل منفسك
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ። እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ዝዋ ተመልከት ከም ዕብየት ተዋትካ ይቕረበለሎም ከም ብዘመረትካውን በደሎም ደምሰሎም ለውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ እኩይ ካሰውሮምን ሓልዎም ዝቐደመ ኣበሳም ብሰላም ቅለልካን ነፍሰም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንትቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስረቲ ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስረቲ ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን። ኣሜን
حدا حدا استنفاس إذا ناي قويتنا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس بخلته وجن جزوخنت كاب قدس مريم زوج سدوم سملكوت حدا زجبره سجى عندهم كم زخنة أمم بزي متحواسم مدبلاغم بزي مفلاي من لواتن بزي بنتنا بلاتس بسناي مسكرنات سماع زخنة من تانا من تي وتكلنا حليف وذهب أيو آمين 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 إمان ون ملكوتو خبت سويت قط حتى ساعات ويكم قط عين خمسة في الأمن كابو بأمنة نزقبلون هوتن مدحنيتن نسرت نحدقت حتياتن كون من تانا حليفها بو آمين 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 إمانون إذن أي قويتانا أملقنا مدحنا يسوع كريستوس سجاون دمون كم زغنا نعم سجانا كبرن سجدتن زقبايو مثل واسمة وأبون مسمع ومنفس قدسن لمن كل سعن نزل عالم عالم آمين أو እግዚአብሔር أملاخي بحزب لك مسوات سجا ودخا إنه حد ودخا من تاي موتي يومو بزخلو حتياتي أنا حسيل لي إنه أبكرانيو زفسسن نصوح دم ودخا من تاي يتقرع له إذا الزارب دم ناي باريخا حتيات زسسريخون من تدومو تقبل لي كما يفقر ودخا من تخسمركا خويناتن شقن تقبيل إيو مسدحان كون سيطانا وش إلبياتيو بمن تقوغي إنو إيمو أو ويتا نسوس إنو خساس سلزوخنا محرات كهابني بمخنيات حاتيات كتيلوني إيو كاب حاتياتي كاب خاغفل كاب هيوتي كاب خاغفل لي نعين مسحات كاب زي سقب دفار سيطانا دحنني أو ويتا نسخا نقسين أملاخين مدحانين يخمو نعين باريخا قسل نفسين سقاين انكس اللي أو قويتا يسوس كريستوس بحتياتها بتتعسى بنتيك تحدر زقبئنا يكونكون أنا ودعكاية أب قدميخا خفو سراح سريحي أمو بأرأي خان بأمثال كان زفت أركايو سقاين نفسين تزازات كاب بمفراس أرسي حقية قال سناي قبرية باللين انت خونا نعم يفتار كام انت مدحاني سب سلزخون كام انت خبور مسكال كان محوي سلزخونا موت كان أبسال سيت معالت متنسى أخان أو قويتا كاب كله بدل مرقمن كاب كله رخصتين تنسهني المنا كان محتنا كان الله نزل سقا خاندم كان مستقبلكو نموكسن نمفردنا يخنني محارن ندعا يقرب للي او هيوت عالم بو سريت حاتياتين نحنت نفسين هابني بخلت وقن دنقل بزخنت ولاديتكا بن يوحنس متمق لمانو بسألوت كلهم قدسان ملاقتن بكلهم سناي تقادلت سمايتاتن صادقانن ساع نزل عالم عالم آمين بسم آب وولد ومنفس قدس هذا أملاك ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 68 ክፍሊ 22 ቁጽሪ 20 ዳግም እዚ ቅዱስ አቦ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብቲ ብዛዕባ ኣብ 40 መዓልቲ ዝኾነ ዕርገት ዝደረሶ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ምስ በደልናዮ ተቆጣዓና ኣብ መንጎ ሰብን እግዚአብሔርን ከዓ ዓራቂ ክርስቶስ መፀ ንኽልቲኦም ከዓ ዓረቆም መለኮት ናይ አቦኡን ናቶን እዩ ሰብነት ግና ናትና እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዓራቂ ኮይኑ ከዓ ንኽልተ ህላውየ ብተዋህዶ ንሓድሕዶም ሓደ ገበረ በዚ ከምዚ ድማ ንጽልኢ ብኡኡ ኣጥፍኦ ኣስዒቡ ክርስቶስ ስጉኡ መስዋዕቲ ገይሩ ዓዕረገ ከመይሲ ርእሲ ህላውየና እዩ ኣብ ድማ በዝናኡ ዝበጽሕ ግቡእ ዝኾነ መስዋዕቲ ኣድነቐ እዚ ድማ ምእንቲ ስጉኡ እንዶሙን ብኢዱ ዘዕረጎን ናብኡ ዘቕረቦን እዩ እዚ ስጋ እዚ ቅድም ዝሰምዖ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ተመለስ ዝብል እዩ ሕጂ ግና ኣብ የማነይ ንበር በሎ ነዚ ስጋ እዚ ልዕሊ ሰማያት ምዃኑ ጥራይ ኣይኣኸሎን ኣብ መላእኽቲ እውን ኣይተደረተን እዚ ክብሪ እዚ እውን ኣይኣኸሎን እንታይ ደኣ ልዕሊ መላእኽቲ ኾነ ካብ ሱራፌል ልዕል በለ ልዕሊ ኣሕሉቕ ኮይኑ ዓረገ
زون أخلون نلعل خعرك سعل علي منبر منجست عرجة أو خاطر قمته أمونغو مدرن سماين زلو متن رحقت درو أيتر إنيخا بأركس نع حجي كابتي أما عمق جمير كاسفر أستوعل كأ أمونغو جهنم مدرن كاب سماي كن ديمت أن رحقت كم زلو داقم أمونغو مدرن سماين زلو متن رحقت كاب سماي زلو متن رحقت كسع كال سماي زلو متن رحقت كاب كال سماي كسع سالساي زلو متن رحقت حيلات سماويان أمونغو توم أب أريام زلون أمونغو منبر منجست زلو رحقت أب لعل زعبي مونغو رحقت نهلاوينا أعرقو كاب تقدم نسب زورودو بوتا زتحت بوتا من ميلبون لو مدما كاب تنسب زعرقو بوتا زلع على أخذتو مانم نجر لعل يلبون كم زبالة اتزورد نسيو لعل سمايات زعرقه بار أستوعل أينا يهلاويو ناب سمايات زعرقه قدم لو مخ خمي كوينو نبره أنس إغزابير زهابرنا خبري من تخفلت بزعب حسار هلاوينا خزاره بفتو قدمنا مريتن حمدنينا إزخاء ننقفا هلاوينا أيكونا نزبل زلهو تايدا حد خاباتهم زي الزاروبو انسسا أزينا بزي أمرو سلزخونا من تزدما بطوم لبزي بلوم انسسا تملسنا إزخاء عبي حفرت كويننا نتزي الزارب هلاويو أي تزارب جبرو أتزارب لسان زخبرو بفقادو دما زود قصب جنا كم توم لب زي بلوم إسساخونا فليتو بزجبرو خا كفر ردويو سبتهم لب زي بلوم إسسا تمثله زبل كتسمع كلها نهو مساعتهم معرخونا أرجعنا خبأتهم قا زخفأنا كنا لحمي زتريو أدقخاء مأسريون بيتا قويتون فلته كمون نززر زرز مسلون كم زتبهله كم بحدش هزبي فرد أملاخو أي فلتن كابرقبي أزيوم زي فلتات كونو كم تبهله إيو مليسو إز قدوس يوحنس أفورك أبتدرسانو هلاوية أمروس إنو زغزف سب كم زي لعلو خلو خونا اتملا أختي نبزوح زمانات كريوو زمنيوو إنه لو مهلاوينا أمن برا منجست خوينو كاب كله بانا برهان أزيو زبره يريئو تومز تفترو كلهم ملاأختن أحلقون ملاأختن قدسان كريئو زمن يوز نبرئيو دقيمو أبز درسانزي بزعبا ملاأختي مسانا خمز حقوسو مدحانينا بمخنيات حدث نسحات أب سمايات عبي في السها يخون زبلو تقيسو تزاربه إغزابير أب هلاوية سب لعل سمايات زعروغو نار أيدا خمي حقوسن دستان زي كون قويتانا بعلم مسمسة مسب حدا خمس خوانا فلتو زابير مسانا حدا انت زي كونس نام مدري أي موردن نزم مسر أيوخا بب صوتهم نك زابير أب سمايات مسقانا يخون نتوم زابير زحقو سلوم سبات كا أم مدري سلام يخون النابلو أم مدري قوموي مخاتنا سبز تجبر سناي نجار بفلايك أحد قت حاتيات اليوم نجزابير كما يزي مسجنو نتات تجبر لنا سناي كم ناتهم غيرهم يوم زريو داقم ناب سمايك عرق كله مسرائيو أزيوم تحقوسن نامسجنون مسؤول ما ناب سمايات عرقو مأنتزي خبقيتنا إس كريستوس زعرق العلت اتملا أختي ناب جزابير أبك عرق وردن يا إيكوب زرائيو رأيون كونه بار اتقدمو قدم لومي خريئو زتمنيو زحاش مرأي إزيو لوم دما لومي رأيو برختن رديئتنا يقدس يوحنس أفورك برخت كلهم قدسانا بوتاتنا نسكن لهنا يخون أمين بالاغر وتلقى كان لو الاغر زرا تايتغريها እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
በእንተ ማርያም ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ሀረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ምሕረተ ወልድ ኃይሎ ይክፈለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጽዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ዘይትነገርሃ አለኒ ከመ ሥጋ ወደም ደናታ ያስምረከ ለስብሐቲከ እዚያከ ፈቃደ ደም ክቡር ጌታና መድኃኒና እስከ መቅደስ ጽዋከ ወመንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት
وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا كنت وسبوه اسمها يا أنت ولك سبحات العالم عليه اسمها يا كنت وسبوه سبحان اسمها يا أنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا كنت وسبوه سبحات العالم اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا كنت وسبوه لك سبحات العالم عليه اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا أنت كنت وسبوه لك سبحان اسمها يا أنت ولك سبحات العالم عليه اسمها يا أنت كنت وسبوه لك اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا أنت كنت وسبوه لك سبحات العالم اسمها يا أنت ولك سبحات العالم عليه اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات اسمها يا أنت ولك سبحات العالم عليه اسمها يا
እኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም በለኩነኒ ሀበኒ እግበር ያሰምረከ ከማስተሬ ለስብሐቲከ ወለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ ተአምኖ የዋከ አበ ወፅየውእመ ክስተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌየ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ
ስብሃት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ቅዱስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እስየዋ ከአብ ወፅየው መንግሥተ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌየ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል
ኃያል አንተ ኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክህሎቱ ሰብሕዎ በክብሳበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር በመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕት ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስል ወንትማሐፀን ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ
ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ كل معال تباركك نسمك ونمسكنا قرب አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ዘመቱ ናይኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ አፈኝ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ዘመቱ መንጽህ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ክርያ ዓይንታ ኣእምሮ ሃበና ኣእዛና እውን ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበነ እግዚኦ ኣየንታ ኣእምሮ ዘንት ወትረ ችያከ ይርአያ ወአእዛንነይ ቃለ ዘባቲትከ ይስማዓ ነፍስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበ ስእህ ኦሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ናትካ ዕብየት ከነስተውዑ ንጹሕ ልቢ ፍጠረልና ኣምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ተቐበልና ንዓናን ትሑታት ባረትካ ዘይቕነን ንጹሕ ህልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብርኹን ምስጉኑን እዩ እሞ ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እዩ ኢልካኻ እሞ ኩልና ስጋኻ በሊዕና ደምካ ሰቲና ድማ ምሳኻ ክንነብር ከምቲ ንስኻ ዝፈቐድካልና ንሕና ድማ ፈቃደኛታት ክንከውን ንስኻ ሓግዘና ንሕና ናይ ሎም እምበር ናይ ፅባሕ ኣይኮናን እሞ የርክበልየ እናበልና ዓለም ከይተርክበና የርክበልየ እናበልና ሞት ከይፅዋዓና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ ንስኻ ዘፍቀድካልና ፈቃደኛታት ኮይና ክንርከብ ስኻ ሓግዘና ጎደለና መሊእኻ ድኻምና ይሐይልካ ፍርሓትና ናይ ትብዓት መንፈስ ዓዲልካ ናብ ቅዱስ ስጋኻን ናብ ክቡር ደምካን ክንቀርብ ንስኻ ርድኣና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ህፃናት ይዕብየልና ወለዲ ዓቅበልና ብሩኻትን ቅዱሳትን ግበረልና ስኻ ትኸብረሎም ወለዶም ዝሕጎስሎም ውሉድ ግበረልና ነብሳታ ኣግብርቲካ ኣይማቲከ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ወለይ ጊዮርጊስ ቴዎድሮስ ሳምሶን ሰሎምየ ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድን ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ድማ ጸናንዓልና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ንሐዋርያት ከም ተቀበልካሎም ተቀበለልና ከምቲ ንሐዋርያት ዝማሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ባድካ ከምታብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን على الجيران لما هبنا ናድዘበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ دلنا سنان دلنا وبعدنا ننبر ተናይተ እትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም
ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊናኺ ድንግልኺ ብስጋኹ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልክ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንምስጋና ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ንቅዳሴ ንውዳሴ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ዘለዉ ኩሎም ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንዓና ከዓ ንኩላህና ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንነብረሉ ክንምገቦ ንህይወት ክኾነና ምእንቲ ሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ካብ ዘንበብዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 14 ጎይታ ኢየሱስ መለሰ ከም ብሓድሽ ድማ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮም። መንግስተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል። ነቶም ናብ መርዓት ተዓደሙ ክጽውዑ ባሮቱ ለኣኸ ግናኸ ምምጻእ ኣበዩ። ከም ብሓድሽ ድማ ነቶም ዕዱማት እንሆ ማእደይ ኣዳለኹ ሰባብሕተይን ኣስዋረይን ሓሪደ ኩሉ ተዳልዩሎሞ ናብ መርዓ ንዕበልዎም ኢሉ ካልኦት ባሮቱ ለኣኸ። ንሳቶም ግና ሸለል ኢሎም ገሊኦም ናብ ገራቶም ገሊኦም ናብ ንግዶም ከዱ። ቶም ዝተረፉ ከዓ ነቶም ባሮቱ ሒዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን። እቲ ንጉስ ተቆጢዑ ጭፍርኡ ሊኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍአ ከተሞኦም ድማ ተኰሰ። ሽዑ ንባሮቱ እቶም ዕዱማት ደኣ ዘይብቑዓት ኮይኖም እምበር መርዓስ ተዳለወ እዩ። ደጊም ናብ ቃራና መገዲ ኺዱ እሞ ንዝረኸብኩሞ ዘበለ ናብ መርዓ ጸውዑ በሎም። እቶም ባሮት እቲኦም ናብ መገዲ መጺኦም ንዝረኸብዎ ዘበለ ንሕሱማትን ንሕያወትን ኣከብዎም። እቲ ዳስ ብመርዓ ተቐማጦ መለአ። እቲ ንጉስ ነቶም ተቐማጦ ክርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሰብኣይ ረአየ። ኣተዓርከይ ከመይ ክዳን መርዓ ዘይብልካ ኣብዝኣተኻ በሎ። ንሱ ግና ኣጽቀጠ። ሽዑ እቲ ንጉስ ንገላውኡ በሎም ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ኣብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ። ኣብኡ ከዓ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናን ይኸውን። ጽዋዓትሲ ብዙሓት እዮም፣ ሕሩያት ግና ሒደት እዮም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ብሓባር እንሪኦ ቃል እግዚኣብሔር ቁጽሪ 9 ደጊም ናብ ቃራናታት መገዲ ኪዱ እሞ ንዝረኸብኩሞ ዘበለ ናብ መርዓ ጸውዑ። ደጊም ናብ ቃራናታት መገዲ ኪዱ እሞ ንዝረኸብኩሞ ዘበለ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁጽሪ 9 እዚ ሰማያዊ ዕድመ እዩ።
ደጊም ኣብ ቃራናት መገዲ ደው በሉ እሞ ንዝረኸብኩሞ ዘበለ ናብ መርዓ ፀውዑ ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና እቲ ዝፅውዕ መን እዩ ባህርያቱ ዘለኣለማውነቱ ቅድስንኡ ምፍላጥ መን እዩ ዝዕድመካ ዘሎ ምፍላጥ ዓብይ ነገር እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 4 እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ግና ንሕና ብግብርና ምዉታን ኮለና በታ ብኣኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቅሪ ገይሩ ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ተበጃዊ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ጎይታ ኣብ ቃራናት መገዲ ደው ኢልኩም ንዝረኸብኩሞ ዘበለ ንሓጣኣንን ንጻድቃንን ንኹፋኣትን ንሕያወትን ናብ መርዓ ዓድሙ ኢሉ ልኡኻቱ ሰደደ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ናብዚ ዕድመ እዚ ዕዱማት ኢና ኣብ ቃራናት መገዲ ደው ኢልኩም ኣብ ቃራና መገዲ ደው ኢልኩም ንሓጣኣንን ንጻድቃንን ንኹፋኣትን ንሕያወትን ንዝረኸብኩሞ ኩሉ ናብ መርዓ ዓድሙ ዕዱማት እንታይ ይመስሉ ምስ ረኣና ንሕና ኣበየናይ ዕድመ ኣበየናይ ቦታ ኣለና ነብስና እንሪእሉ ግዜ እዩ ናብ መርዓ ንዑ ኢሉ ምስ ተዓደመ እቶም ምምፃእ ዝኣበዩ ምምፃእ ምእባይ ጥራይ ከይኣክል ነቶም ናብ መርዓ ንዑ ኢሎም ዝዓደሙ ልኡኻት ኮይኖም ዝመፁ ንገሊኦም ቀተልዎም ንገሊኦም ሰጎግዎም ንገሊኦም ኣዋረድዎም ይብል እንደገና ካልኦት ልኡኻት ሰዲዱ ኣብ ቃራና መገዲ ደው በሉ እሞ ንኹፋኣትን ንሕያወትን ንጻድቃንን ንሓጣኣንን ናብ መርዓ ዓድሙ ይፈለጠ እግዚኣብሔር ኣይሁዳውየ ወኣረማውየ ኣምጣነ ባእል እግዚኣብሔር ይኣክል ለኩሉ እግዚኣብሔር ንኹሉ ዝኣክል ሃብታም ስለ ዝኾነ ኣብኡ ሌላን ጉሌላን የለን እቶም ተዓዳሞ ነቲ ዕድመ ከመይ ንቕበሎ ከመይ ንርድኦ እንደዘይኮይኑ ንስቲ ዕድመ እግዚኣብሔር ንኹፋኣትን ንሕያወትን ንጻድቃንን ንሓጣኣንን እቶም ጻድቃን በቲ ዝመጽዎ መገዲ ጽድቂ እቶም ሓጣኣን ዝኾንና ኸዓ ብመገዲ ንስሓ ሓጺቡ ናብቲ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ክጽውዓና እዚ ፈቓዱ እዩ ካብቶም ተጸዊዖም ኣብ ቃራና መገዲ ተጸዊዖም ኩፉኣትን ሕያወትን ጻድቃንን ሓጣኣንን እቶም ኩፉኣት ዝነበሩ ብንስሓ ናብ ሕያውነት እቶም ሓጣኣን ዝነበሩ ብንስሓ ናብ ጽድቂ እናተለወጡ ናብቲ ኣዳራሽ ክኣትዉ ከለዉ እቲ ኣዳራሽ ሰብ መሊኡ ነበረ እዩ ስለዚ እቲ ዋና እቲ ዓዳሚ ነዚ ክርኢ ኢሉ ምስ መፀ እንሆ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሰብ ኣብቲ ማእኸልቲ መርዓ ረኣየ እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቲ ክዳን መርዓ ብኸምኡ እዩ ዝውሃብ ዋጋ ምኽፋል ኣየድልዮን እዩ እቲ ክዳን ናይ መርዓ እቲ ጻዕዳ ክዳን ብኸምኡ እዩ ዝውሃብ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 15 ብዛዕባ እቲ ጥፉእ ወዲ እንታይ ኢሉ ክዳን ለውጡሉ ብሓንሳብ ኣለና ክዳን ለውጡሉ ሕራይ እዞም ንወፅእ ዘለና ቀሪብና ኢና በረኸት ሒዝና ክንወፅእ እዞም ንወፅእ ዘለና ቀሪብና ኢና ካብቲ ዝነዋሕ ካብቲ ዝፀበናዮ ይንውሓናን እዩ እቲ ክዳን መርዓ ብኸምኡ እዩ ዝርከብ ባዕሉ እቲ ዋና መርዓ ባዕሉ የዳልዎ ባዕሉ የሓፅቦ ኩሉ ነገር ባዕሉ እዩ ፈቃደኛታት ኮይንና ኣብ ነብስና ምኽዳን ምልባስ ጥራይ ተኻባና ዝድለ ማለት እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ምክንያቱ እቲ ጥፉእ ወዲ ክዳኑ ምስ ኣጥፍአ ጎይ ኣቦኡ ግን እንታይ ኢሉ ክዳኑ ቀይሩሉ ክዳኑ ቀይሩሉ ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ትንቢት ዘካርያስ ኢያሱ ሊቀ ካህናት ክዳኑ ብርስሓት ብሓጢኣት ተባላሽዩ ኣብ ዝነበረሉ መልኣኹ ልኢኹ ክዳኑ ቀይረሉ እዚ
كاب حويز تمنطل إيا ديمو كدانو قيرولي كدان مرعى زي تخدنا أبت مرعى سنيهو من يسو من يخدان مرعى غي تخدنا نام مرعى زاتوه هو تفلت زغنا كلنا نفلتو ممهار خوننا يهودا أما أخل هواريات أب قبائي قويتا بزي نسحة بزي كنعنا أب ما أخل هواريات أب قبائي قويتا نيري سلمنتاي كدان مرعى زي تخدنكا مسبولو أزك أتايزو مخنياتو مجزء سئنا كدان سئنا محسب سئنا اللو كيبل مأنتي كله بناسا يزوها بيلو بحان سبالنا تراي بتي مستيران السحة نتز تدالولنا سعدا خدان نخن كدن نتز تبقى رسحات بن السحات دربينا نتز سعدا خدان نمل باس تراي بهجي فقاد نخهلونا تراي بويتاز تلي سلمنتاي كدان مرعى كي تخدنكا نابزا أتخاي سلازي اسكي كابتوم صوعات لومي قدس بيت خريستيان بخبر تقيساتو زلا نبي إلسا نبي إلسا بعل صقا ينيرو قدوس مصحف قدوسنا 10 تخلت صمد بعراي كم زنبرو نسوا تحت غويتان جيليان سلازنبره نتوم مبل 10 تخلت صمد بعلو يحرسون كم زنبره باروت حروسيلس كوفاي بلني بلو تحت غويتان يريو نبي إلياس እግዚአብሔር ሊእኽዎ ንኤልሳ ወዲ ሻፋት ኬድካ ኣብ ክንዳኻ ቅብኣዮ ምስ በሎ መፅእ ኢሉ ባርኖስ እዩ ኣልቢስዎ እዩ ኣብ በረኻ ረኺቡስ ቃል እውን ኣይተዛረቦን እግዚኣብሔር ከምዚ ኢልካ እውን ኣይበሎን እግዚኣብሔር ንነቢይት ይፅዋዓካ ኣሎ እውን ኣይበሎን ልክዕ ከምታ እግዚኣብሔር ዝበሎ መፅእ ኢሉ ነታ ባርኖሱ ኣልቢስዎ እዩ ኣርእስትና እንታይ እዩ ዘሎ أب قرانات مجدي دويلكم نحاتان نصادقان نخفاءات نحياوة نمرعى عدم كبر نزخر سميهون صادقان ترى يندز عدم حنا انتاي مخنا نصحات ترى يندز عدم دزخون إجزاء نحنا رخصات انتاي مجبرنا بوتانا باي مخنا سلازي بحري نايت حياواي قويتاقن ازغيري نبي إلياس كم تزتلاخو مسئلو نحرسو خلو أبقرات مسيو نتا بارنسو ني إلسا ألبسوين إلسا سلمنتاي بارنس كاتهبني أي ولون مخنياتو اتهم بمنفس أملاخ زمروحو نساتهم ولود أملاخيهم كسوعو خلو እግዚአብሔር አዳሊሊ نتهم كحرسهم زص أنح أبعر نتهم نسو زحرسهم صمد بعراي بتناوتي أبسلا بيلو نتهم دخاتات أب كبابي إذن ورو عدلا بيلو نسبحيتو ددهري إلياس كيجي نبي إلسا بزح نقرات سريحي كم تاريخ نريو كابز مسوعات هذه جميرو أب حزبي እግዚአብሔር بإيدو بزح تأمرتن تأمراتن غيريل እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሰብ ግን ምስኡ ነይሪል ምስኡ እናተቐመጠ ምስኡ እናነበረ ነዚ ኩሉ ተኣምራት እንዳረኣየ ከሎ ምስትውዓል ዝተደፍኖ ጊልያ ነይሩ ወይ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እዚ ዝተፀውዐ ዝተዓደመ እዚ ነቲ ክዳን መርዓ ገዲፉ ንለምፂ ንእማን ንደቁን ንገዛእ ርእሱን ዘውረሰ ሰብ يرئي نيرو يلسا زخلو تأمرات قبر كله مسيء نيرو زابير مستوى على هبنا نئمان كاب سوريا مسيء برخات يلسا كوسيد كله اتودو مزمور ناي يلسا قحازقن مس يلسا مستعبني أملاخ سب كوينو لمسي نئمان وريسو زي مستوى على الكبيتي من مستخاف لواقان زدك من قرأي نبرن اتفللي ناي مستوعالي እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ነቢ ኤልሳ እንታይ ዝብሎ ሎሚ እዝን ክትገበር ግዜ እዩ ሎሚ ዝኽትሰርሕ ሲ ግዜ እዩ ኣበይ ጸኒሕካ ምስ በሎ ኣይርኤንን ኢሉ ስለዚ ሓሰበ ግልያኻ ናብ ዝኸድክዎ የብለይን ኢሉ
السورياوي كاب فرس وريدو كقابلك كله منفسي مساخا نيرايل إلسا تسويعي ودم مزمورو جهازون تسويعي إلسا نسويعيتو نبرخت بتأمرتن تأمراتن حيل أملاخ عب هزبو بزح سجاخ سرح كله إلسا جهاز تمسؤز نبره ودم مزمورو جن لمس نأمان وريسي نشتي كان ببيك كلا أي مصحف نجست معرف حمشته قصري 14 شعو وريدو كم زرباتني أملاخ سب أبي بايردانش شوعة شعة حالة سجو 5 جان اشتغل عخينو تملسة صريوني بلمس الساقز نبرة نأمان أبو بايردانوس مستحسبة سجو صريو نفسه نبقى العتمليسو كحدث كله جياز اتودى مزمور جحزي ناي الساقنا لمسي نأمان أباخان أبزرخان نزل عالم يكون تباهلو قصر عسرة جحازي جليا إلسا ني أملاخ سبقنا إنه قويتاي نزن إمان سرياوي زومسو كاب إيدو كيوسط نحافو هياو إجزابيهر إلى دد حريقو ويه قال خابو خوسد يبلا شعو جحازي دد حر نأمان سعابة نأمان كادد حريقو ويو خوي مسرعيو كقبلو خاب سرقلا زليل وردمو دحان دوبلو نسدما دحان قويتاي دعا انو خلطة من اسي كاب دكي نبيات كاب كرن افريم حجي مسي امنمو بجهان عااتهم حادة تالن تبرورن خلطة لو تخداونتن هابو ميلو ليخني بلوي نأمان كا ارخ خلطة تالن وسد بلا قدي دما بلو خلطة تالن تبرور عب كلت خرز يتأثيرو كلت لو تخداون تون غيرو نخلت جلاو وهابهم نساتهم دما كأكدمي وتسكمو عب تخربا مسبس حقا عب كاب إيد وسيدو عب بيت أرنبو نتوم سباد دما سددهم كدون نسخة آتيو عب كن مغويتو دوبله يلسا دما جحازي كابي مسيء كابلو نسخة جلياخا عب زخد كوي باللين بله نسخة دما اتساب أي كاب سرقلو تمليسو قبلك كهولو لبيدو مسها أي كدن برور كتوسد كداونتن أتخلتو زيتن وين نباقين أحن تبعتيو أنستيون باروت كأختوسد سي جزي إيدي بارسي اتلمس نأمان نزل على ما بخان أبزر أخايخون بلو شعو لمس أم كوينو كم برد سعديو كابو وسي زابير زستوعلو أمري هبنا أبك أراناتات مجدي دويلكم نزرخوبكم وزبله نام مرعى تسوي سلازي حزب እግዚአብሔር እዚ ዕድመ እዚ እዚ ዝነብቦ ፀናሕና ታሪኺ እቲ ዕድመ ግን ሕጂ ንዓና እዩ ብኸምኡ ዝተኣልመ ብኸምኡ ዝተፀረየ ክዳን ምኽዳን ጥራይ እዩ ዘዳልዎ ባዕሉ እዩ እቲ ሕያዋይ ኣቦ ክዳኑ ለውጡሉ ክዳኑ ረሲሑ ስለ ዝነበረ ካልእ ክዳን ተኸዲኑ ስለ ዝነበረ ለውጡሉ ኤልሳዕ ዘይለኣኾ ኤልሳዕ ልኢኽኒ ይብል ኣሎ ዝሰምዖ ዘለና ስለዚ እቲ ፃዋዒት ክልቲኦም እዮም ተፀዊዖም ንእማን ካብ ዝነበሮ ለምፂ ድሒኑ እምነት ሒዙ ኣካላቱ ተሓዲስሉ ናብ ዓዱ ክመለስ ከሎ ግያዝ እቲ ወደ መዝሙር ኤልሳዕ ከዓ ንዕኡን ንስድርኡን ለምፂ ንእማን ኣውሪስዎም ስለዚ ሎሚ እግዚአብሔር ንዓና ይፅውዓና ኣሎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ እቲ ጻዕዳ ክዳን ዝረኣኻዮሲ ግብሪ ጽድቂ ናይቶም ቅዱሳን ግብሪ ጽድቂ ናይቶም ቅዱሳን ድኻምና ይፈልጥ እግዚአብሔር ሓጢኣትና ይፈልጥ ውድቀትና ይፈልጥ ሓመድ ምዃንና ይዝክር ኢሉ ሓመድ ምዃንና ይዝክር እዩ ከም መጠን ኣበሳና ኣይገንሓናን ከም መጠን ሓጢኣትና ኣይቀፅዓናን ኢሉ ግን ንሓጥእ ከም ጻድቕ ዝርኢ ኣይኮነን ብኸምኡ ተመለሱ ብኸምኡ ተነስሑ ክምሕረኩም እየ እንዳበለና ከሎ ንንስሓ ሸለል እንተይልና ግን እግዚአብሔር ንሓጥእ ከም ጻድቕ ኣይርአን እዩ መሓርን ርሕሩሕን እዩ ንሓጥእ ግን ከም ጻድቕ ኣይርአን እዩ
بمحرت هبتام زخون أملاخ محرتو نخد نسح بخموز حدك زي صباصب أملاخ سلازي انتاي داي دونغينا نحر زي صباصب أبين يركا زي يبل عدا زي حتت بخمو لبسا قرما زي لبس مدحاني تبجاون تلي الناسي ندحريت زمل سناد أنتاي بزعبا لو هاتو أب مزمور داويت 103 كاب قصري شوعات تجميرو مجدتاتو نموسيه قبرتاتو ندك إسرائيل أفرته እግዚአብሔር ርኅሩሕን መሓርንዩ ንኹራ ደንጓይ ብሳህሊ ሙሉእ ኩሉ ግዜ ኣይገንሕን ንዘለኣለም ኣይቅየምን ከም መጠን ሓጢኣትና ኣይገብረናን ከም መጠን ኣበሳና ድማ ኣይፈትየናን ኣብ መጠን ትዝበደልናዮ እንደዚ ቐፅዓና ነይሩ ኣብዚ ጠጠው ዝብል ሰብ ዋላ ሓደ ይመሃለወናን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ከም መጠን ሓጢኣትና ኣይገብረናን ከም መጠን ኣበሳና ድማ ኣይፈትየናን እዩ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ከምኡ ምሕረቱ ናብቶም ዝፈርህዎ ይስልጥን ምብራቕ ካብ ምዕራብ ከም ዝርሕቕ ከምኡ ከዓ ንኣበሳና ካባና ኣርሓቆ ከምቲ ወላዲ ንውሉዱ ዝርሕርሓሎም ከምኡ ከዓ እግዚኣብሔር ንዝፈርሕዎ ይርሕርሓሎም ንደቅና ከመይ ጌርና ንሓልየሎም ንፈልጥ ኢና በቲ ዝርዳእና ገይሩ ከምቲ ወላዲ ንውሉዱ ዝርሕርሓሎም እግዚኣብሔር ነቶም ዝቐርብዎ ነቶም ዝፅዕዎ ይርሕርሓሎም ስለዚ ሎሚ ተዓዲምና ኣለና እቲ ክዳን ናይቲ መርዓ ብኸምኡ እዩ ዝወሃበና ነቲ ዝረኸሰ ክዳን ባዕሉ እዩ ካብ ውሽጥና ዝጉሕፈልና ነዚ ዕድመ ዝኣኽቢርና ብኣፍ ደገ ንስሓ እንሆ ተዳሊና ኣለና ኢልና ምስቶም ደቂ ብርሃን ክንፅምበር ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምን ብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ይኹን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ ንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንረከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካ ኮይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻኻ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር ለመጽናዕ ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምልኣክ ባርኽ ጉባኤና ዋሃብ ሕይወትን ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ
ክመዝና ኸመጽዩ ማያዊት ቤትና ያጐስና ነመስግኖ ተስፋ ዝሃበና ክመጽና ኸመጽዩ ሰማያዊት ቤትና ክርስቲያናይትህ ዘድንዝ ዓለም ናብራ ኩሉ ጊዜ አሎ ድኻም ሽግር ወይ ምክራ ስለዚ ንቕድሚት ኣኽንዓዮ መገድኻ ናይ ዘለዓለም ጐይታ ኣይትሕዝኖ ሓደራኻ ተሓጒስና ነመስግኖ ነቲ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽእ እዩ ናብቲ ሰማያዊ ድኻም ሓዘን ሽግር ተኸበበ ኣብ ዙርያኻ ብእምነት ጸልሞ ረድኤቱ ክህበካ ጸልማት ተመሲሉ እትርእዮ ነገር ኩሉ ጐይታይ ድርብየካን እሙን እዩ በቲ ቓሉ ተሓጒስና ነመስግኖ እቲ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽእ እዩ ነቲ ሰማያዊ ቤትና ኢየሱስ ክመጽእ እዩ ብመላእኽቱ ተዓጂቡ ክወስደና እዩ ናብቲ ሰማያዊ ቤቱ ጐይታ ይሕሸና ሰላም ሓጐስ ዝህበና ኣብቲ መጨረሻ መንግሥቱ ከተወና ተሓጒስና ነመስግኖ በቲ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽእ እዩ ናብቲ ሰማያዊ ቤትና ተሓጒስና ነመስግኖ ነቲ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽእ እዩ ናብቲ ሰማያዊ ቤትና ስለዝገበረልና ኩሉ እንታይ ኢና ሞ ነቕርበሉ ብዕዝፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጐይታና ስለዝገበረልና ኩሉ እንታይ ኢና ሞ ነቕርበሉ ብዕዝፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጐይታና ስለዝገበረልና ኩሉ እንታይ ኢና ሞ ነቕርበሉ ብዕዝፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጐይታና ስለዝገበረልና ኩሉ ምስጋና እንታይ ኢና ሞ ነቕርበሉ ምስጋና ብዕዝፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጐይታና ስለዝገበረልና ኩሉ ምስጋና እንታይ ኢና ሞ ነቕርበሉ ብዕዝፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጐይታና ስለዝገበረልና ኩሉ ምስጋና እንታይ ኢና ሞ ነቕርበሉ ምስጋና ብዕዝፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጐይታና ስለዝገበረልና ኩሉ እንታይ ኢና ሞ ነቕርበሉ ብዕዝፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጐይታና ስለዝገበረልና ኩሉ እንታይ ኢና ሞ ነቕርበሉ ምስጋና ብዕዝፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጐይታና ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ዓድል ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ዓድል ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም
እመብዙሃን ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላትና ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላትና ምክርት ቢኺ ማዕከን ለውሃት ጠበቓ ጥቑዓት ተስፋ ናይ ድኻታት ምክርት ቢኺ ማዕከን ለውሃት ጠበቓ ጥቑዓት ተስፋ ናይ ድኻታት ክብርሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ክብርሎና ተስፋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ካብ መዓት ናይ ስዶም ናይ ገሞራ መድሓኒ ዝሓደገልና ይመስገን ጎይታና ካብ መዓት ናይ ስዶም ናይ ገሞራ መድሓኒ ዝሓደገልና ይመስገን ጎይታና ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመብዙሃን ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመብዙሃን ደቅና ዝሙር سلام كمي حاديركم كمي وعيلكم እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን እሞ ሎ መዓልቲ ከም ትፈልጥዎ በቲ ሓበሬታ ዝረኸብኩሞ ናይ ደቅና ይምረቑ ኣለዉ ካብ ሃይ ስኩል ካብ ኮሌጅ ማስተርስ እውን ዝወሰዱ ኣለዉ ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ጥቕሲ ክብል ፍቐዱለይ መዝሙር ዳዊት 121 ናብ ቤት ኣምላኽ ንኺድ ምስ በሉኒ تحقيسه مو تتحقسكو خازي أنا من تأدمرزكوا أبزي عافي بتخسيان الزي أموت كله وزاورد أموت كله أبوتاتنا خا كندي تقادلو عقبتن كلتن وزيهم نابز زبصحنا بمجمرة دس يلون اللهم دس يبالكم علل بالو لي علل 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 بتعمي يعني اللي بتعم زحقسيو عبز معلتزي أموخا حقوس بحقوس ورحم الوسي قنا يودانا كمان مو إجزابير أملاخ زتمس قنا يخون نبوتاتنا خا نكوا حقوسكم نكوا حقوسنا نزرعنا كاتسيله جزء وسدلكمن حنتي خزمبر كاف قدولي I know 4 دقائق بومني تاخذ مراد كميلي خمسكنك نزقويتا كميل نخنا مسكنه مساكت زمر تخيلكم كاتبو كميلي خمسكنك كميلي خمسكنك كميلي خمسكنك خود سكا للكبلك
كميلي خمسكنك كميلي خمسكنك كميلي خمسكنك دسكا للكبلك كميلي خمس جنكا كميلي خمس جنكا كميلي خود سكا للكبلكا آمين آمين يغني لي مباركس مسقانانا بزحيو نتلعو العملاخ حج خادقنا يوردوا اللومو توم نايبة تمرتي تقبلوا لنا باكا مسقانا بكند تسناي زقبر كالنا ببرخت بيتكا أتقيب كالنا تمسقن يسوس بمسقانا مسقانا يقباكا مسقانا بكند تسناي زقبر كالنا ببرخت بيتكا أصغيب كالنا تمسكن يسوس بمسكانا مسكانا يقباك مسكانا أبكن تسناي زقبر كالنا ببرخت بيتكا أصغيب كالنا بمسكن يسوس بمسكانا مسكانا يقباك مسكانا أبكن تسناي زقبر كالنا دقر خذيتكا أذقس خاتم العلاج بمسكن يسوس بمسكانا ستيل مسك باركس زمتو يوم زلخو إشالات كاب هاي سكول كاب كوليج كم وها بماسترز وسدوا لهم زبن بتعم زجرمي سالاسان شدشتن كما هارون لونا إجزابير تمسجل سالاسان شدشتن أمو باركس حجي علوت ناي بيت مرتسمبت قلقلتي مرحتي مناسيات نعوم كهبهم يمو نسوم كبرحنا يوم يغني لي Thank you. Hello, everyone. Thank you so much for coming here for the graduation for our high schoolers who graduated, college graduates, and grad school graduates. We are so excited they're here with us. God will help them on their paths as they get new jobs, get new experiences, new opportunities. So excited for them. And we're going to go ahead and start with the high school ceremony first, move on to the college, and then the grad school. So now we're starting with the high school ceremony. Next slide, please. Thank you. We have Aliyah Belai. Hi, I'm Aliyah Belai. I graduated from Atholton High School, and I'll be attending Rice University to study mechanical engineering. First, of course, I want to thank God for being with me every step of the way and always guiding me whenever I had trouble. And then second, my parents and my siblings and the rest of my really big family for always being there whenever I needed them and always being my support system and having my built-in friends for life, my best friends for life. And lastly, of course, I'd like to thank my church family for also always being there for me. They're like my second family. And I feel like I've grown up with everyone here, and it's really nice to see everyone graduating with me and graduating people who graduated before me, and I'm really excited for everyone who's going to come after. So congratulations to everyone. Thank you. Next, we have Joel Tesfaye. Okay. Graduated from Woodson High School and will be attending George Mason University in Virginia. Congratulations, Joel. Next, we have Bayana Barhane.
Hello, my name is Benar Berhane. I graduated from CMIT High School, and I will be attending UMBC, studying information systems. First, I would like to thank God for always being there for me, always watching over me and blessing me. I would like to thank my family for always supporting me and being there for me. And I would like to thank this church and Abu Gashi for always being there like a family. I've been here since I was born, and I really got to know like everybody here, and everybody's been so supportive, always there for me. So I would like to thank you guys. Thank you. Next, we have Niat Isaac. Hi, I'm Nia Isa. I graduated from Montgomery Blair High School, and I'll be going to Case Western Reserve University and studying civil engineering. First, I would like to thank God for always being there for me, for always blessing me. I like to thank my family for also being there for me, for being my support system. And I like to thank everyone here for being kind of like a second family to me. Next, we have Noah Haptaselassie. I graduated from James Hubert Blake High School, and I'm going to UMBC in the fall, and I'm gonna study business. First, I want to thank my parents for always being there for me, and thank God for blessing me with this beautiful life. Thank all my huge family, all my cousins, everyone that's helped support me get here, and my friends who helped me get here too. Yeah, that's it. Next, Delina Gautam. My name is Delina Goitom, and I graduated from Laurel High School. I'm planning to attend PG to study nursing. I would like to thank everybody who prayed for me the last couple years, well, throughout my whole life, really. I want to thank my parents, and I know my dad isn't here, but I hope he's happy and he's proud of everything that I've accomplished and what I'll accomplish in the future. And I just want to thank everybody once again. Thank you. Next, we have Asai Haile. Hi, my name is Issa Haile. I graduated from Paint Branch High School. I'll be going to the University of Notre Dame to study business. I would like to thank my parents for all the sacrifices they made, making sure that no matter how much they worked out the week, that we always had a car ride or someone to take us to church because they knew how important that was for us. And I'd like to thank the church for always being there, all the priests, the church teachers, and the office members for making sure that we always had a church to go to on Sunday. Next, Barakat Basai. Hi, my name is Barakat, and I graduated from Justice High School, and I'll be attending Hope College, studying economics. First of all, I want to thank my parents for encouraging me and pushing me to my academic endeavors, and also to my friends and also teachers at this church for taking me in and teaching me all about God and the values that we have as Christians. And I hope to take that to college as I go, so thank you. Next, Kibron Tesfanos. My name is Kieron Tzvatzion. I went to Bethesda Chevy Chase High School. I'll be attending University of Maryland College Park. I'll be studying public health. I want to foremost thank God, especially this church. They have cemented my values. And I also want to thank my family and my siblings, especially my sister, and everybody else. So thanks so much. Congratulations to this set of high school graduates, and there will be more continuing after this verse. So for this set of high school graduates, we have a verse for hope, and it is, "For I know the plans I have for you, declares the Lord,
plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11. So graduates, please take this verse with you everywhere you go. Remember, the Lord always has good things in store for you, no matter how things may look in your life. Just pray about it. Know He does everything He does for a reason, and have hope, because He will always be there for you. He will never leave you, nor He will never forsake you. Congratulations, first batch of high school graduates. And now we're going to be moving to the second batch. First, we have Sam Berhu. Hello, everyone. My name is Sam Gabriel. I graduated from Paint Branch High School, and I'll be going to UMBC to study computer science. I want to thank God for everything He's blessed for me and my family. And I want to thank my parents, especially my mom and my dad, for everything they've done for me. They wake up really early, go to work, and they still have time to be with me and my brothers. And lastly, my church family, Keshi Woodington Sai, Keshi Tesfum. Everyone here, I was baptized here. I've been here my whole life. And I'm just blessed to be a part of so many beautiful people. So thank you so much. Congratulations. Next, we have Nate Adamariam. Hi, I'm Nate. I graduated from Atherton High School. I'm going to HEC, then transferring to UMD for sonography. And I want to thank God and my parents, who are my biggest fans. They always support me, and they're proud of me no matter how small or big my accomplishments are. And they always push me to be my best. Congratulations. Next, we have Segan Sabhatu. Hi, my name is Segan Sabhatu. I graduated from Northwestern High School, and I will be attending Temple University, majoring in biology to become a pediatrician. I want to thank God first, who blessed me so much. My parents, who sacrificed every day, worked hard to provide me and my siblings everything. I thank you and my family. Yeah, church. Congratulations. Next, we have Yafet Solomon. Hi, my name is Yafet Solomon. I graduated from St. Vincent Pallotti High School in Laurel, and now I'll be attending this fall to UMBC to study computer engineering. First, I would like to thank God for all the blessings He's given me in my life. I'd like to thank my parents, my grandparents, and my siblings, and my entire family. And as I go off to college, I would like to pray for myself and my family for all the blessings that He given me. Thank you. And God bless. Congratulations. Next, we have Arkan Mengistasat. ናይ ባሓቂ ዕልልን ጭብጨባን ዘድልዮ እዩ ናይ ባሓቂ ኣርካን ወድና ኣብዛ ዓብዩ ኣብዚ ተማሂሩ ሕጂ ከዓ ተመሪቑ ብምርኣይና ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ዘለና እንኳዕ ሓጎሰኪ ኣጅ Congratulations. Next, we have Alazar Walde Gabriel. Hi, I'm Alazar Walde Gabriel, and I went to Rockville High School and will be attending Towson University studying political science. I would like to thank God. I would like to thank my family, and definitely thank God bless this church. It's so beautiful seeing this church go from DC to the small high school we were at, Laurel, to this beautiful church, and definitely God bless this church. Thank you. Congratulations. Next, we have Aryam Samuel. Hi, my name is Aryam Samuel. I graduated from Edison High School, and I'm going to George Washington University.
I'm majoring in biology and on a pre-med track. First, I would like to thank God for bringing us all here today because this is a real blessing to be here gathered. I also want to thank my family. I couldn't have been here without them. I couldn't have been here without the church. I couldn't have been here without anyone in this room. So thank you, everybody. Congratulations. Next, we have Barhu Samuel. Hi, my name is Barhu Samuel. I graduated from T.C. Williams High School. I'll be attending Nova and then transferring over to Virginia Tech to study information technology. First of all, I just want to say that I'm very grateful to be here. I'm also very grateful for the priests, the deacons, the entire church community, and most importantly, I'm very grateful for my parents. Congratulations. Next, we have Nathan Zacharias. He graduated from Our Lady of Good Counsel High School and will be attending UMBC, so congratulations to him. Next, we have Herman Solomon. Good afternoon, everybody. I'm going to keep my speech a little short. To begin, I want to address the love that I have for this church and the memories made within. But once, sorry. Oof. I'm not gonna lie, waking up at 8 o'clock, skipping breakfast isn't something that you want to wake up to and do, but once you come to this church, you are welcome with open arms, getting kisses on the cheeks, waking up to Aboy Keshi and his preaching, blessings on blessings, appreciate it. Seeing smiles and everything was the best thing that probably could happen during middle school, probably the hardest time everybody probably went through. Smiles definitely made it a lot easier, but sadly we can't see it no more because of COVID masks. Having said, I can't go on with the speech without thanking one person that's been under the same roof as me the whole time. Dealing with all my mischief throughout the years, I'm honestly surprised how I'm still staying in Virginia. My mom not only one of my best friends, but also all of my emergency contact numbers. Love isn't even a word that covers how I feel towards her, and within every fight, argument, or disagreement, I hope you remember that. Of course, I have to give thanks and show love to Aboy Keshi. Blessings on blessings had to have happened for my high school year to go by as smoothly as it did. Another one is to the one and only Baba Salomon. Baba Salomon. I'm pretty sure I don't even have to say anything. I think everybody here has gotten a discipline or gotten their phone taken away. Some memorable. So shout out you. I don't know if you're here right now, but shout out you. I don't know if he's here, but Muse Hagos, my man. He's probably not here, but in front of the cameras and behind, he always gives us the best of his, my fault. He always gives us all he can. He always brings spirits up. He always does what he can to help the family out. Not even, probably close to a stepdad, I guess, but not really. My mom and them not together. But just like on some brotherly love thing. That's really it. Thank you. Congratulations. The message we have for this second batch of high school graduates is chosen. And we will be reading from 1 Peter 2 to 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness and into his marvelous light. So with this message, we wanted to kind of show you guys that you guys are all chosen by the one gracious Lord.
and take this message where you go, and it will be a blessing to you. Thank you. All right, so congratulations to the previous batches of high school graduates. So we're gonna do the last batch and then we'll move on to college graduates. So we have Ibnet Abraham. Hello, my name is Imnet Yirgalem Abraham. I graduated from John Hanley High School. I'm going to William and Mary to study biology as a pre-med. So I'd just like to thank all of my family and this church, everybody who's been so supportive and so welcoming and loving, all through from when I was younger even to now. So thank you so much, you guys. This is for you too. Okay, next we have Bana Belai. So Bana Belai graduated from Appleton High School, and she will be attending Towson University. Next we have Evan Samson. I graduated from Appleton High School, and I'll be attending Towson in the fall studying software engineering. I want to thank God and my parents for giving me all the blessings and encouragement along the way. Love you guys. Next we have Haben Feshazion. Hi, I'm Haben Feshazion. I graduated from the field school, and I will be attending Northwestern University to study journalism in the fall. I want to start by thanking God for everything He's given me, for my family, my friends. For my family, I want to thank my parents. I want to thank my siblings. I want to thank my sister Selena for always being there with me. She's only a year older than me, but we're basically like twins. I want to thank my neighbor Elsie, who's here. Elsie and her family have been like a second family to me. I love you guys so much. I just wanted to thank my parents for making sure that I was aware of my culture from a young age, and I've always been proud to be Orthodox, to be Eritrean, and yeah, thank you. All right, let us give a huge round of applause for our 2021 high school graduates. Now let's welcome Ariam Samuel. She will be speaking as a representative of the high school graduates. So first off, I'd like to share a verse with everyone. Psalm chapter 16, verse 7 through 11. I will praise the Lord who counsels me. Even at night, my heart instructs me. I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure, because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. So it's been an incredibly difficult year, and we've had the space and ability to realize that God resides in all of us, and we all have to take an individual responsibility with our relationship with Him. And so as we all go on to college, we hope and pray that we will continue to serve the Medhani Alem Church the best we can, whether it's from our dorms or from being present in our Sunday services. Many of us grew up and was baptized in this church, and our hope is to give back to the church that raised us. I also wanted to take a second to thank the Sunday school teachers as well. Back to the whole, it's been a really difficult year. They've shown that they can be extremely true role models to us because they've been consistent, persistent, and they dedicate our lives, or they dedicate themselves to the Lord through times that are extremely difficult.
I also wanted to say a huge thank you to our church fathers who have shown us unconditional love and incredible strength. They allow us to be able to come to them whenever we need. So, Aboy Kashti Wadatanzai, Aboy Kashti Tasfon. But Aboy Halak, Aboy Marigeta. Thank you so much, guys. And lastly, the church community is truly a home for all of us, and I know we are all so grateful to anyone who's made an effort in shaping who we are and the people who we are today. Also, just a quick shout out, Asmite, quick shout out, Abel, mom and dad. That's it. Thank you. Now we will introduce the college graduates. So first we have Simon Rosom. Hello, everyone. My name is Simon. I graduated from Cornell University with a bachelor's in materials science and engineering. First off, I'd like to thank my parents for all the sacrifices they've made in supporting me in this journey. I'd like to thank Aboy Geshi Wodatensai and Aboy Tesfom as well. They're amazing priests. And I want to thank everyone in this church, but most importantly, God, because without him, nothing is possible. And I also want to thank family and friends as well. Taven Tedros. Hi, my name is Taven Tedros. I graduated from University of Maryland in computer science. I first want to thank God for everything. He's been there through my hard times, my great times, and one thing I learned is never doubt him. He's always going to be there for you. I also want to thank my parents for everything they've done for me. They sacrificed so much, and all I can really say is thank you so much, and I really love you. And بملاتكم مزيات church بتعمي دنافكم إز بملو دقابر كلي بملو دقابر كلي يقاني لي and I love you guys. Thank you. Okay, next we have Winta Gurma. So Winta graduated from Middlebury College in Vermont, and she achieved a bachelor's degree in computer science. Next, we have Ben-Hur Neguse. Neguse. So Ben-Hur graduated from Virginia Commonwealth University, and he achieved a bachelor's degree in information systems. Next, we have Mirhane Berhun. Okay, Mirhane graduated from George Mason University, and he achieved a bachelor's degree in information systems and operations management. Next, we have Betania Berhane. Betania graduated from University of Maryland, Baltimore County, and she achieved a bachelor's degree in biological sciences. So my verse to you guys has to do with priorities. So it's Matthew chapter 6, verse 33, and it says, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you." So I wrote something short just to give my interpretation on it that you guys can take home with you. So I said, according to this verse, everyone must prioritize seeking a relationship with God and willingly wanting to live in the image that God created us to be. As we get older and move on to the next greater chapter of our lives, whether it's going into college, grad school, starting a new job, moving away from home, etc., we will undoubtedly face many trials and tribulations that will test our faith and tempt us to undermine his holiness, which is why I chose this verse to remind you all that we need to keep ourselves in check of what's really important, which is our spiritual health. Every challenge that may approach us, we always need to remind ourselves that God will guide us through all the obstacles that we may face and all the goals that we desire to accomplish, only if we prioritize enhancing our relationship with him and our ultimate purpose of living on this earth, which is to receive eternal life in heaven before anything else. So I just want to sum it up. We're so proud of, We're so proud of you guys, everyone here. We're so blessed to see you guys move on to the next chapter of your lives. And you guys been through a lot with COVID and just life. Life is enough to kind of explain the different obstacles you guys face. And none of it goes unnoticed. You guys are all in our prayers. And
Thank you guys for coming and receiving this blessing. Congrats to all those graduates. The next batch is Aiden Wilde Gabriel. Hi, my name is Aiden Waldo Gabriel. I graduated from University of Maryland, Baltimore County. I majored in health administration and public policy. And for the most, and I just want to thank God for everything He has done for me and my families, my parents, and this church family. Thank you. Next, we have Nahum Tesfation. Hi, my name is Nahum Tesfatin. I have graduated from the University of Maryland, College Park. I have a major with computer science. I just want to say thank you to God that have given me the guidelines and have listened to my prayers to be at this moment, as well as to my family that has supported me throughout 4 years and a half, as well as to the church community that have given me guidelines, as well as helped me with prayers. Thank you so much. I'm last about Yehon. Next, we have Ruth Jonas. She graduated from Towson University and achieved a bachelor's degree in nursing. Next, we have Yosef Tesfai. Hi, everybody. My name is Joseph Tesfai. I graduated from VCU in Richmond. I got a bachelor's degree in finance. And I want to say thank you to God for blessing me throughout these 4 years, keeping me healthy and safe. And thank you to my parents and my brother and sister who have been supporting me throughout my 4 years at college. Thank you. Next, we have Wintana Zerai. She graduated from the University of Pittsburgh and achieved a bachelor's degree in business communication. And let's give one more huge round of applause to all our college graduates. Congratulations to all of you. And now we're going to have Simon Rissom to be a representative of all the college graduates. All right, hi everyone. First, Basma'am, Boed, Mufis Kudus, Ahad Amlak, Amen. Ever since I was a little kid, I came to Midhani Alim to learn about God's grace and appreciate Him. Abu Keshi Wilde Tensai and Tesfom have done so much to lead our church. Our Sunday school teachers have taken lots of time to teach us about the Bible. Not only did I learn about God, but I learned how to serve my community, handing out tea and coffee, stacking chairs, and helping with organized events. If it wasn't for church, I wouldn't even know how to count in Tigrinya. Hare Kalite Celeste. Thanks, Memher Ababa. In all seriousness, I'll never forget the contributions people made for our church. From the smallest thing, someone giving me ambasha, to the biggest, the blessings we receive from being here in the presence of God. I'm grateful for my parents bringing me here every Sunday and the sacrifices they have made. I'm thankful for the friends, family, and all of those that have had an impact throughout my time here at church. Hopefully, those friendships last a lifetime. Every time I came back from college, church was a necessity, and I felt good when I went. If I didn't, I felt like something was missing. Our church has changed a lot over the years, but we are all appreciative for everyone staying strong, despite the challenges coronavirus has imposed. Midhani Alim will always have a place in my heart and everyone else's. Thank you. And now we're going to introduce the college school graduates. So we have Milena Berhane. She graduated from George Washington University and achieved a master's degree in public health.
Okay, so if you guys don't know, Benaya is the youngest brother of Betania, who got her bachelor's degree, and Milena, who achieved her master's degree in public health. So maybe, Benaya, if you want to say like something small on behalf of your older sisters. Okay. All right, well, so I can't really speak for them since they're not here, but my two sisters are very hard workers, you know. Milena, she just graduated from Johns Hopkins 2 years ago. Now she's graduating from GW. She's a very big inspiration to me. The same with Betania. She graduated in 4 years from UMBC, and I was gonna go on to do more school, so I'm both very proud of them. And I wish them luck on their next journeys, and I know they're gonna do great, so yeah. The piece of advice that I wanted to give you guys was the key fact of trusting in God. The verse I wanted to highlight was Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. So you may come across an issue, whether it's college or personal life, you might come across an issue. You're going to be confused. Why is this happening to me? Why is this going like this? But you will understand in due time. You'll realize you're coming out of that situation much stronger, and God will never give you anything you're not going to be able to handle. So in the end, thank God for all your problems, even though it sounds weird saying that. Thank God for all your problems, because out of problems becomes strength. So just take that with you. And then one more big round of applause for all the graduates that graduated. And then if Abashi wanted to speak. حراي كمي حديركم كمي كنيهم እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን ነዚ ክንርኢ ዘብቃዓና አምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እቲ ጽቡቕ ፍሬ ኣብዚ ጽቡቕ ቤት በዚ ጽቡቕ ረፍዲ በዚ ክቡር መዓልቲ ከምዚ ዕልል ክንብል ዘውዓለና እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን መቸም ኩሉ ባኢሎሞ እንዲዮም ንዖም ክብሎም እየ ግን ሓንቲ መዝሙር ንዘምር ዳሓን ብመዝሙር ገይራ ዓፅዋታ እየ ኣምላኽና ይድቅስን እዩ ኣይታኸስን እዩ ኩሉ ግዜ ናብኡ ጥራይ እንተጌርና ከዓኒ በረኸቱ የፍስሰልና ሰላሙ የብዝሓልና ፍቕሪ የውርደልና እዛ ኩሉ ግዜ ንዝምራ እንታይ ነዞም ደቅና ክባርኾም ምእንቲ ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክባርኾም ኢልና ኢና ምፅኢናዮም እሞ ዘይትድቅስ ጎይታ ትጎሓላ ዘይትድቅስ ጎይታ ትጎሓላዊና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዘይትድቅስ ጎይታ ትጎሓላዊና ዘይትድቅስ ጎይታ ትጎሓላዊና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና ዘይትድቅስ ጎይታ ትጎሓላዊና ዘይትድቅስ ጎይታ ትጎሓላዊና ዞም ደቅና ሎሚ ባርኸልና
زمدكنا زمدكنا لوم هبارخلنا زمدكنا زمدكنا لوم هبارخلنا زمدكنا زمدكنا لوم هبارخلنا كبرنا أملاخ يخون نسو انت زي تحويسو ان نقبرو صعري ان نقبرو عيو أفرخ بصح زخل ولا حنت يلن እግዚአብሔር አምላኽና ነዞም ደቅና ዝሰናይ ዝነገር እንኳ ዓራየና ነቶም ዝተረፉና ኣሽቱን ነቶም ብዝኾነ ተዓናቂፎም ኣብ ሕማቕ ንዘለዉ ሰንከልክል ንዝበሉኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓቂፉ ደጊፉ ናብዚ ክብሪ እዚ የብቃዕ እዮም ብዙሓት ኣሕዋትና ንሓትና ናብ ሕማቕ ኣብ ማእሰርቲ ናብ ገለና ኣለዉ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ መወፆ ይፍጠረሎም ነቶም ኣብ ዓድና ዘለዉ መንእሰያት ከምዚኦም ዕሸላት እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብከምዚ ብበዓል ብምምራቕ ትምህርቲ እምበር ኣብ ካልእ ከምዚ ዝኸድዎ ዘለዉ ናይ ህውከትን ኩናትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሕፅረልና ቅዱስ ፍቓዱ ይኾነልና ቅዱስ ፍቓዱ እዩ ንሕና ግን ናብኡ ንጠምት ፍቓዱ እዩ ኣምላኽ እዛ ፍቓዱ ትኹኒ ንዓይ ክሪኣ ከለኹ ትኽርኩሓንላ ኣምላኽ ስፈቒዱ እዩ ንፅቡቕና ንሰላምና እሞኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ዘርአየና ሕጂ ደጊመ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን I think he said it very well. I don't have to say that much, but I would like to thank God for putting this all wisdom in you guys. Remember one thing. If you know the story of Moses in the Bible, he was highly educated. He was in the top, well, king, he was going to be a princess in the Pharaoh's house. But he didn't take that pleasure to forget his own people. He chose to suffer with his own people because he knew his origin, and then he can plan for his destiny to be with God. Remember your origin, where you are from, how much your families struggled, suffered, sacrificed for you to be in this stage. Remember that. I don't think you're going to do that much for them, but when we see you prosper like this, graduate like this, you can understand how much happy we are. That's the gift that you can give to your parents. That's the only thing that you can give. But the benefit is more to you in your future life. Remember this. And then remember your origin, your destiny. Your origin with God. One of you said, my culture, my religion, my God. Start from there. And then God has a plan, as one of you gave you the verses, has a plan for prosperity, for future. Your future is growth. But depend on Him. Don't depend on your ability, on your wisdom, on your skills. No. There's nothing. Without God, there is nothing that we can do. This is what our church is trying to put in you. Depend on God. He is the source of everything. None of us will be with you in your future area if you are traveling, but God is always there with you. Your parents, no matter how much they love you, they cannot be with you all the time. But God will be there. That's why depend on Him. Depend on Him. Yes. Goitom is here. He's with us. If he stay with God, don't assume he is not here. He is here. We are the family of God together. He might be, yes, away from us in the flesh, but spiritually, He is with us. Remember, that's why we want to stay with God all the time. Wherever we go, we are together spiritually. So congratulations. I am happy to see some of you from baby until this age. It tells me how much I grew also, right? I don't know, I was considering myself, I'm young, but I'm getting old too, right? That's what we have to remember. But we are happy, we are pleased to see you grow this way and remember
the sacrifice, your Sunday school servants. You can imagine how difficult it is to prepare for the Sunday on top of their busy schedule at home, at work. So now you're changing the role. You put yourself as a servant. Try to put back, as I said, remember Moses. He was given this all knowledge. That was God's plan. He went through these troubles. He was thrown into the river. Remember this. Even if you have a difficulty, that's for your better. Man, remember, but at the end, you have to give it back. Serve back your church. Wherever you go, your church is there. So we will expect you to serve your church. Remember your root, your origin, and then plan for the future with God. May God bless you. Thank you. Congratulations. We are very pleased. مدحان على مدحيننا بزي السغال داسي بلنا داسي بلنا البلو البلو أدحيننا بزي السغال داسي بلنا داسي بلنا البلو البلو أدحيننا بزيح السغالو مداني على مدحيننا بزيح السغالو مداني على مدحيننا بزيح السغالو داسي بلنا داسي بلنا البلو البلو أدحيننا بزيح السغالو داسي بلنا داسي بلنا البلو البلو أمين علينا بزيح السغالو مداني على مدحيننا بزيح السغالو مداني على مدحيننا بزيح السغالو داسي بلنا داسي بلنا البلو البلو أدحيننا بزيح السغالو داسي بلنا داسي بلنا البلو آمين البلو آمين أدحيننا بزيح السغالو كميلو خنال يسوس كاف كراني نعيدكم حسور فتيخ غرباني زرين ديرين كل ذي فتارة كميلو خنال قبلني ودات حقي سيت مسكن تمسكن أملاخي تعاوي سيت مسكن تمسكن أملاخي كميلو خنالي نفسي كلنا بك ابتلاء نفسي عودي زيتو عود النبي اب سماي زيتو تحقي سيت تمسكن تمسكن أملاخي تعاويتي تمسكن تمسكن أملاخي كميلو خنالي أبزوريات زوفان مسكلو محواتي بحاول مسكان يسوس يزلو لا تطيعوا معدي
كميلو غنلي كخون وراسي تحاويسي تمسكن تمسكن أملاخي تعاويتي تمسكن تمسكن أملاخي كميلو غنلي قبزوريا تزوفان مسقلو محواتي بحاوس ممزقان يسوسي زلون يتتوعو معدي كميلو خنلي خون وراسي تحبسي تمسكن تمسكن أملاخي تعاويتي تمسكن تمسكن أملاخي إيوه الناس تنتنا يا نخيل كما يجري يخين لنا بحاجوس حبير ناس أبز قدوس بوتازي كم زجرنا بحاجوس كنا مسجن أبز قدوس بوتا أبز قدوس بوتو نعمله كنا مسجن زبك عن الناس كم يلي يخين لنا كوي يخين لنا مو كبر مسجن نعمله يخون آمين نفسي ناب عملاخ يا معوباي داوي نابخا بغماتي تسي أو كدمي غاتدفي أملاخا املخكا نقوسي خمو انقسكا نفسينا باملاخ مقباي داوي إلعنا بخا كمغماتي تسي كدمي غاتدفي أملاخي خمو املخكا نقوسي خمو انقسكا نفسي أملاخ يا معوى العلم ما تدسي دمعة تدفي أملاخ املخكا نقوسي خمو انقسكا كورنا أملاخ يا أخوان حراي كبرن مسغانان እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን آمين እንኳ ዓዚ አርአየና ወለዲ ቤተሰብ ኩልኹም ዝወለደ ይተሐጎስ ክብርና አምላኽ ይኹን بعرب سنتاي زبهال مسلالو القصير حمار كل يوم دحش زبهال عربان مسلالهم فهم كاتسحق زي فلتك يا انتاي مالتيو حاصير ادقسي وتري علو اجي اذن قلعو اطمي كان نخبلو نخلو سوا اري قدي انت زحصلو صبو كويني امبر كبل صني حمو كبرنا أملاخ يخون جابر مسكن كل ولادي زي أي رخبوني زخن قبر كنركب نتني عمتن قلن عصوة كبيد فتان زنبرة موائل يحلفوا ديابهر أبز حدش بيد دما دك أنا أبز بس حملنا كم زلنا أملاك كنا مسجن جابير زبق عنا حجون مسجانا نعيخون كلكم ولدي انكو أحقسكم زيادة دما بحفتنا أرجع لمين إيش تيك زارب دليه انكو أحقسكي سخي بابنا تتقلت عند أخي سخي بابنا تتقلت عند أخي بتذهبك زيابير حيلي بتذهب زيابير ذهبك تصقع أبتحت أملاك كونكي كل جزي حقستي كل جزي في الشخطة كل جزي أنا أملاك تمسجن سلازبالكي أما زيابير حجون عزيز صقو يبزحلكي آمين أجخي اتخساب حجي مسجان أمبر كالق كابأفك زي وص جزك جز حجوس سنبر جز كالق زي بلكي زيابير مل مالك حجوس جبرالكي ما نايب حكي أركان أبزز بصحة أبتحت أملاخ نسخي
حيال الدس لزخون كيخي برتعت الدس لزخون كيخي نفعت الدس لزخون كيخي ما حدا ليتي سعال حميمم دك أنا أملاك كنا وردن دل بزحت سوات لنا إذا أد زيات حلفوا زلاجن ما خلق زياد ما مسمنتاي مسجانا مسحقوس مسنا عايز قبر اللي زي أبيهر نمان غير له أمه توم مسجانا زينا مسجنسي كاب حفتنا أنتاي كن مهار جبأنا مسجانا خن مهار جبأنا أمه سلا خلو زي أبيهر إذا زر أينا مسجانا نعيقون نخلنا نكو حقوسنا تماهيرهم عبيهم أولود أما بسبب حمد ما إذا بيتزي دقم كوجي له خنر إندك أنا دما جابير كنصلي لما جبأنا جابير تتمنينا أي كل أنانيو جابير أي ودونيو جابير أي قدلونيو جابير دما نخلنا زخون اللهم نكو حقوسنا سلا كل تمسجن رفليشن بتقول قلت فاهمة الرأي ببيت كريستيان زتدالوانا عشتو هي بات الله أمو. We are going to give you assignments for especially for this high school. This is preparation for college. If you are grad school, also is for higher grad school, okay? Assignment though. There is a due time. Do you agree with that? Okay. مباركس أنت خبل لي بمجمرتها نلعل أملاخ نمسكنه كتسئلنا أبوتاتنا عبزيزهم دقنا كوسكيسو معبيهم ببيت مرتسنبت نابزي سلازبت صحو إكزابير أملاخ نمسكنه كالعي نسدرا بيت نكو حق وسكم نكو عزيز أبوء برهان نايدقهم رأخهم نبلكم كتسئلين ناي بيت مرتسنبت هاقل تزلو نزم دقنا زيهم ترايكا كونس زخرو تمرعو بزحات هالو كوسكي سمع بيمو ميمو زي تريوهم بزحات هالو بزحات قلت لنا بدحريت كأمو نعاتهم مسكانا مسكنوا لي يغني لي I just want to take this time opportunity. Most of you, I know you from Sunday school. Congratulations. Good luck to you. But one thing I wanted to say is the church, as you see, is huge. It's a big church. And we need servants. Servants, it comes to you now. You have graduated. You became an adult. It's time to give back to the community, to give back to our church. So I ask you and also invite you, please come back. Wherever you go also, please serve. Volunteerism is very important. We need you. The board needs you. Actually, Dr. Tagawa is here. We need you. We need your help. It's not only coming here, just listening to the word of God and then just move on. We need you. I need you in our Sunday school. So please remember that. Come back. And a big issue we'll give for our high school. There is a book. And then the college graduates, we prepared something, but it's coming soon. So you'll be receiving that. Thank you. God bless you. Congratulations. Okay. Aliyah Belay. Aliyah Belay, I will explain what this is a little bit when you open it. Thank you. God bless. Benaya Berhane.
Okay. Yoel Tesfai. Niat Isaac. Noah Haftaselassie. Congratulations. All right. Delina Goitom. Issei Haile. Barakat Bessie. God bless you. Kebron Tesfatzion. God bless you. All right. Sam Gebru. Nate. Nate Andamariam. God bless you. All right. Sagan Sabhatu. Yafet Solomon. Arkan Mengistab. Alazar Wilde Gabriel. Ariam Samuel. Baharu Samuel. Nathan Zacharias. نيثان هي متأنا لدهن نعم صحيح Hermon Solomon. Imnet Abraham. Bana Belai.
Good. Evan Samson. أدري تسوي. Now for the college graduates, Simon Rosom. يا أنا شاينا. يا أنا. هو ساعة. متى خالد عن متى. تكي تكي. Taven Tedros. أطلع. Okay, Ben-Hur Neguse. بينور يلا. سدرا بيت تليهم. دحان. أوكي متسالة. Ruth Jonas. بينور نقصه. هذا. سلام الله شيء. هذا. هذا سكون. سوي. Nahum Tesfatyon. Winter Zerai. سدرات اليوم. ينتظر أي سدرات اليوم. يلا نعم. Yosef Tesfai. Aiden Wilde Gabriel. Thank you. Winter Gurmai. سدرات اليوم ينتظر ما. Betania Berhane. بتاني ولا؟ أبرهانة. بتاني. أبرهانة اللي ينتظرنا. Yes. يدعي كم. بنايا أنا. هذا. عكسنا. ليش بلا أخل خصنا خالد ما تفسد. نعم. مسرت. Merhane Berhon. مدهاني بريهون يلا نهار. مدهاني بريهون. ما الله. أرى. And we have one more high school graduate, Haven. ميلنا. دحان كقلت لكم. Let me explain this one. Can you open your gift or you want to wait? You can wait. Some of you said, you know, that well, this is our role. This is what the church needs you to know. Okay. This is a religious book. It's a very good book. It tells you a lot of many of the denominations compared to what your faith is. It will tell you what Orthodox is compared to others. For the college graduate and graduate school, since you had this one last graduating when you were graduating from high school, we don't want to give you the same book. We are planning to give you a different book so that you can benefit out of it. Otherwise, it will be repetitive. If you don't have this one, did you have this one from high school? No. I will. You have it, right? If you don't have it, let me know. This is a very good book. I can give you. If not, we are expecting a new book or a different book so that you can benefit out of it, all right? But if you don't get this one from high school, it says orthodoxy and heterodoxy. Hetero means the
fault or the wrong faith compared to Orthodoxy, okay? If you didn't get this one in your when you graduate from high school, let me know. Okay. እንታይ ኢና ጌርና እዚኣ መጽሓፍ ንእምነትና ጽቡቕ ጌራ ትድህስስ ምስቲ ካልእ እናነጻጸረት ትምህሮም መጽሓፍ እያ እሞ እቶም ኣብ ሃይ ስኩል ዝምረቑ ዘለዉ ንመጀመሪኦም እዮም ዝረኽብዋ ዘለዉ እቶም ኣብ ኮሌጅ ዘለዉ ግን ሃይ ስኩል ክምረቑ ከለዉ ሂብናዮም ስለ ዝነበርና ከምኣ ሓንቲ ዓይነት መጽሓፍ ክንህቦም ኣይደለናን ፍልይ ዝበለት ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ህያብ እያ ክትህብ ዘለዋ ዝረብሕሉ መጽሓፍ ይመፀና ኣሎ ኣብዛ ግዜ ሓፂራ ክትበፅሓልና ይከኣለን ግን ከምኣ ክንሰደሎም ኢና እንተ ደኣ ዘይ ኣብ ሃይ ስኩል ክምረቑ ከለዉ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዘይነይሮም ግን እዚኣ ዘይረኸብዋ እንተልዮም ነገሩና እሞ እዚኣ ጽቡቕቲ መጽሓፍ እያ ኣብ ገዛኹምኩም ከተንብብዋ ምስ ስድራኹምኩም ኣዝያ ጽቡቕቲ መጽሓፍ እያ ኣለዋና ክንህበኩም ንኽእል ኢና ስለዚ do you have any song that you would like to sing? Any? አምላክ ምሳና እንተዘይ ነበር if God was not there with us we wouldn't accomplish this right አምላክ ምሳና ተዘይ ነበር ተዘይ ዋገአልና ኃይል ጽላኤና በዚሑ ካብ ምድሪ መጥፍኣና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር አምላክ ምሳና ተዘይ ነበር ተዘይ ዋገአልና ኃይል ጽላኤና በርሲዑ ካብ ምድሪ መጥፍኣና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር የረጸላይ ኸቢቡ ዝርያና ዛብ ኩሉ ይበልጥ ኃይልናይ ኣምላኽና ላይኸ ዓወር ብእምነት ደው ንበል ኢየሱስ እዩ ዝስዕር ኣምላኽ ምሳና እንደዘይነብር ተዘይዋግኣልና ኃይሊ ጽላኤና በርቲዑ ካብ ምድሪ መጥፍኣና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር ብብዙሕ ብሒደት ዝካሉ ምድሓን ኣምላኽ ምሳና እዩ ዝጐድለና የለን ብኢዱ መሪሑ ኣብፂሑና ኣብዚ ፍሬና ክርኢ ይደልየና ሕጂ ኣምላኽ ምሳና ተዘይነብር ተዘይዋግኣልና ኃይሊ ጽላኤና በዚሑ ካብ ምድሪ መጥፍኣና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለኩሉ ነገር ሃገር አላትና ነባሪት ከተማ ብኽያት ሐዘን ጓሂታ ዘይብላ ነጋድላለሆና ክሳብነትዋ ኣምላኽ ይረዳና ኣብ ግዜ ድኻምና ኣምላኽ ምሳና እንደዘይነብር ተዘይዋግኣልና ኃይሊ ጽላኤና በርቲዑ ካብ ምድሪ መጥፍኣና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር ተቃውሞ አማሌቅ ሰራዊት ናይ ፈርዖን ብጎይታ ሰራዊት ካኑ ክንሪኦም ብብርቱዕ ድምፅና መለኸትና ነንፋሕ ናይ እምነትና ቁራዕ ኣብ ርእስና ንድፋ ኣምላኽ ምሳና እንደዘይነብር ተዘይዋግኣልና ኃይሊ ጽላኤና በርቲዑ
ካብ ምድሪ መጽሓና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ክብርን አምላኽ ይኹን የብልና ነሳማህ يغنيلنا خبرنا أملاخ يخون مو حجين أشكر حبست لنا أيو كل خاتكم تعديمكم اللهم بتصيخم تعاملنا مزبكنا زياخا دتأفقت على حنتي جيفت كارد أمريكان إكسبرس زودقته سبنتلو الله مساي أنا كده حنقول لك كده أدنينو حراي كبرن مسجانا እግዚአብሔር አምላክና ይኹን ሓውና ደተረ ሓበሬታ ነይርዎ ግን ግዜ ስለ ዝወሰድና ንዝመጽ ዘሎ ሰንበት መልእኽቱ ከመሓላልፍ እዩ ካልእ እዛ በዚኣ ዘለዋ ኮፍ መበሊ ንምንታይ እያ እንተዳኢልና ነተን ዝጥመቐን ጥምቀት ክህልወና ከሎ ካብቲኣ ተጠሚቐን ክመጻ ከለዋ እቶም ኣሳሰይቲ ኣሕዋትና እዚኣ በዚኣ ዘላ ናይ ዝጥመቓን መሰነይታን مخانا كنفلت كالي صباح ساعة الشعاتة من البات سرعة قداسية مهارو ندل دقنا حجنا يوم نمصامو كان مزقبهم كندا يوم كما يقرنا ساعة الدمانة حزم ناي ولد تساتفو دما كلونا إمو صباح ساعة الشعاتة بتوم دقنا سرعة قداسية في دلخون كمهارو ندل يوم كان مصام صباح حدرا ناي ولدي حجزجن كدلينا إيو قال حدا حودنا يسيف زبهال تصلوا الله بصلوات كن ذكر إنامو حجي بصلوات كن عطينا زيابير عب جبر جرلنا الله كبرن مسجانا أملاخ يخون انت اتولن زلامه مر تشعت ناينغو بلوا ميات بالزلامه هو ناينغو يمشات ما نعدق سي مالتي ناينغو إنا نبدلنا ساعات تشعته تمرت سلا زي باللم حجس اذا حقاي ما انت كتقاملو إنا نبدلنا مو يا بس كلا great yeah checking no we'll pray good هذا أدنى بلال أدنو أرستك مو قدم እግዚአብሔር አምላክና በደገብሮ ካህን ከመይባ አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐለን እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አልለም እስከ ለዓለም እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አልለም እስከ ለዓለም እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አልለም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያንከ ቅድስት ጣጽኳ ዘብኳ በደም ክቡር ዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕካቱኩም አደልነ ገዛ ህዝብ ቅዱስ ለመጻይኩም ወለተጋባይኩም ለጸለይኩም ውሰዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን እለበላይኩም ስጋ ቅዱስ ወለሰተኩም ደመ ክቡር የእስራኤልኩም ኃጢአትኩም ዘሃለፈ ማርኩም ወዘይመጽቃኩም በእንተ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጽዋት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህላን ጽቱርና ስጋትም ትላለማ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ
بأنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس بأنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس بأنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس زيابهير ياها لو مثل كلك مثل من آمين እግዚአብሔር ነዋረቱ ይባርከና ዝተቀበልና يزقون دمون حدقت حتيات هنا كل حيل صلايب منفس كن رق سلطان هبنا محرز ملت بركت قدس إيدك نعا كلنا نسبلنا كاو كل خف مقبار أرحقنا ناب كل مقبار سناي كاسمبرنا قدس سقون كبر دومن ذهبنا بروخيو سكا ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ አባይትና ሙፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ በተኻ ምእታውከን ምእታውና ሰላም ገርካልና ኸሞ ካብዚ ምውፃና ናብ ቤትና ምኻድና ድማ ሰላም ግበረልና ካብ ዘይሓሰብናዮን ዘይተጸበናዮን ሓደጋን ድንገትን ሓሊኻ ብመላእኽትኻ መሪሕኻ ነናብ ቤትና እግዚአብሔር አምላኽና መገድና መገድ ሰላም መገድ ድሓን ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እነሆ ውልድሲ ህያብ እግዚአብሔር ይልካና አኻሞ ነቶም ዝሃብካና ውልድ ድማ እዚ ስለ ዘርአኻና ነመስግነካ ካባኻ ይኾይንልና እሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ንብለካ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ብዝሓዝዎ ትምህርቶም ተመረቑ ስርሖም ክትበልና ነቶም ሕጂ ዝጅምሩ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ድማ እስኻ ክትመርሓልና ካብ ኩሉ ዕንቅፋት ካብ ኩሉ ፈተነ እግዚአብሔር አምላኽና ናባኻ ነማዕቅቦም ኣለና ንሕና ምስኣቶም የለናን እስኻ ግና ምስኣቶም ኣለኻ ንሕና ካብኣቶም እኳ ርሑቓት ትኾንና ንዓኻ ግና ዝርሕቐካ ነገር የለን እሞ ጽላልካ ውድቐሎም ምስ ዕድመ ምስ ጉብዝና ዝመጽእ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ፈታኒ ነገር እስኻ ሓልወልና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ንቅድስና ክኾንኻ እግዚአብሔር አምላኽና بملائكتها ملائكة مرات أصللنا كل زحسب ودما بعوت بسلامة فتصمك أبزن عخاز قلقلو نعخاز اللأخو نهاجرهم ولدهم نحبرة سبهم دما حبن زخون قبرلنا مجمر يا جنان نعخاز فرح قبرلنا نعخات خوينهم نقول خوني أم قدس جابير أملاخنا نعخاز خون قبرلنا سلال كاود قلهم نباخانا معقوم لنا نباخانا معقوم لنا نباخانا معقوم لنا إذن بزلم معد سجى منفس قدس تقبله أنا دما تباركوا تقدس قبرلنا نعخاز قلقلو نعخاز اسمرو ولدهم دما زخبرو قبرلنا قدس جابير أملاخنا زحمة باريخا يوسف دما بعين محرت كات أمثلنا كلهم زحممو أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم للسخات فلتهم يخمو سلا كلهم حمومات جابير أملاخنا إدكاين محرت زرق حلهم لمناكا كلهم حزنانا أنا نعلنا كلهم أبجنك مكرا زلوا مسرف ترلهم بسقام نفس تأسرف تحيهم تميم زلوا نسعيهم وقن ورا وقن هقرير كادما إن سمعوا حماق إن ريئة دما كفي زلمو إن سمعوا صبوق إن ريئة دما إجابير أملاخنا صبوق سناي كونلنا كنتاتنا غير لنا كم محرت كم برلنا يتخيدنا ناتكا يأكل وكل نجار يأكل زخونمو يأكل بلنا نفساتا أكبرتك وإيماتك برهانا مسكال تسفى مريم ولد جورجيوس تيودروس سامسون سلامية ولد هايمانوت ولد مدين ولد كريستوس نفس كلهم سماوات إرترانا نفس عرفتها بلنا كم تنهواري عزم هاركا يوم أب سمايات تنبر أبونا ندبلنا نسوء أكلنا كاي كدس من كسخات مصا غاركا خمتا بسمايكم دمام دريكو علات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم
بدلنان أبسانان حدقلنا كاب كفو أدحنا النمبر أفتنا يتأتونا من قستن حيلن كبر نزل على مناتك إما أمين وزت يا ماريا بنا قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا أخي دنقليخي شقاخون دنقليخي أدي جابير سواء بيتا سراوي سلام لك له يسغي كاب أنس برختيخي فركر سوم برخيو أو ملتا تسقى جابير مساخيو أو فسيتي دسي بالكي حتياتنا أخسري لنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا آمين زلنا يا خوف نبل محنسب نازم دقنا نازمرنا خنوص أمينا نعنا دماء ما يكن نسقينا اوكي Quickly, just to announce, after we sing Mezmor, you guys just like, I know a lot of you guys changed from upstairs, so just get your things, keep your cap and gowns on, and then go straight to the social hall because we have cake for you guys. So we want to like take pictures while you guys are wearing your gowns and stuff. So yeah. Okay, ready, huh? Weird. جي إن زمرنا زم دقنا يوصو سمع ولا نفس قدس بسمع ولا نفس قدس God bless you زم دقة God bless you God be with you have a successful future okay مزمور أنت مزمور እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ አልያ ቃለ ግብር ተሰሪዐው እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ግብርልና ግብርልና نحنا وانت حاقيسنا نحنا وانت حاقيسنا تحاقيسنا نحنا وانت حاقيسنا نحنا وانت حاقيسنا تحاقيسنا እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ግብርልና ግብርልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ግብርልና ግብርልና ንሕና ወንታ ሓጒዝና ንሕና ወንታ ሓጒዝና ተሓጒዝና ንሕና ወንታ ሓጒዝና ንሕና ወንታ ሓጒዝና ተሓጒዝና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበርህልና ገበርህልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበርህልና ገበርህልና ንሕና ወንታ ሓጒዝና ንሕና ወንታ ሓጒዝና ተሓጒዝና ንሕና ወንታ ሓጒዝና نحنا وانت حاجزنا حاجزنا نمسكنا እግዚአብሔር نمسكنا مسكنا እግዚአብሔር مسكن يوزت مسكن مسكن يوزت مسكن مسكن يوزت مسكن مسكن يوزت مسكن نمسكنا نمسكنا እግዚአብሔር نمسكنا نمسكنا እግዚአብሔር مسكن يوزت مسكن مسكن يوزت مسكن مسكن يوزت مسكن مسكن نسيبها نسيبها لእግዚአብሔር نسيبها نسيبها لእግዚአብሔር
سبوها زد سبها سبوها زد سبها سبوها زد سبها سبوها زد سبها نمسكنو نمسكنو نእግዚአብሔር نمسكنو نمسكنو نግዚአብሔር مسكن يوزد مسكن مسكن يوزد زد مسكن مسكن يوزد مسكن نمسكنو نمسكنو نግዚአብሔር مسكنو مسكنو نግዚአብሔር مسكن يوزد مسكن مسكن يوزد مسكن مسكن يوزد مسكن